예, 선배 전호. Sametsano, 예, 여러분 안녕하십니까? Sametsano. 예, 한 주간 함께 성경을 배우게 됐는데요. 여러분 반갑습니다. За нэг 7 хоногийн туршид бүгдээрээ хамтдаа Библийг судлах болсондоо их баяртай байна. 지금 저희가 참 특별하고 어려운 그런 시대를 함께 살고 있습니다. За бид бүхэн одоо энэ цаг үе бол их онцгой, за хүнд хэцүү цаг үеийг хамтдаа туулаад амьдарч байна. 빨리 이 코로나 사태가 잘 해결돼서 우리가 마음껏 모이고 또 함께 모여서 성경도 배우고 그런 시대가 빨리 왔으면 좋겠습니다. За энэ хурдан коронагийн үе өнгөрч тийм ээ өмнөх шиг цуглаж хамтдаа энэхүү судлах сурах зүйлээ хийдэг ийм цаг ирээсэй гэж хүсэж байна. 네, 많이 어렵고 그런 힘든 시기지만은 여러분을 꼭 이 성경 강연에 초대해야 되는 그런 이유가 있습니다. За цаг үе ороо бусгаа хүнд хэцүү байгаа боловч та бүхнийг Библийн семинарт урих шалтгаан байгаа юм. 네, 지금 말씀을 들으신 분들 중에는 이미 성경을 통해서 진리를 깨닫고 인생의 답을 찾으신 분들도 분명히 많이 계시죠. За одоо үгийг сонсоод байж байгаа хүмүүсийн дунд аль хэзээ Библи одоо манай үгийг сонссон амьдралынхаа хариултыг авчихсан хүмүүс олон байгаа. 또 말씀을 들었지만 아주 확실하게 명쾌하게 답을 얻지 못하신 분들도 계실 수 있고요. За үгийг хүмүүс сонссон боловч яг баттай хариултыг нь бас олж аваагүй байгаа хүмүүс байгаа. 네, 처음 이 성경을 배우는데 나오신 분들도 계시리라 믿습니다. За мөн үүний зэрэгцээ анх удаа энэхүү Библийг сурахаар ирсэн хүмүүс бас байгаа гэж бодож байна. 네, 너무 중요한 문제가 있기 때문에 초대했으니까요. 한번 잘 들어보시면 되겠습니다. За маш чухал асуудалтай байгаа л учраас та бүхнийг урьсан учраас чихээ та сайн сонсоосай гэж хүсэж байна. 네, 기도하고 시작하겠습니다. За залбираад эхэлцгээе. 우주 만물을 창조하신 하나님 아버지, Сансар авторгой түмэн бодисыг бүтээсэн бурхан аваа. 지금도 우리 인생에게 모든 삶을 살 수 있는 은혜를 주시는 하나님 아버지, Одоо ч гэсэн хүн тус бүртээ амьдрах нэгүслээ болгож байдаг бурхан аваа. 우리에게 귀한 성경 말씀을 주셔서 감사합니다. Та бидэнд энэ эрхэм Библийн үгээ өгсөнд баярлалаа. 이 세상에서 많은 고난과 어려움 속에서 살아가고 있는 인생들 성경 말씀 앞에 이렇게 나왔습니다. Энэ ертөнцийн зовлон зүдүүртэй амьдралыг туулаад явж байгаа хүмүүс Библийн үгийн өмнө ирсэн байна. 오늘 첫날 시작하는 시간입니다. Өнөөдөр эхний өдөр эхлэж байгаа лээ. 이 성경을 왜 배워야 하고 이 성경이 왜 중요한지를 깨달을 수 있도록 도와주십시오. Энэ Библийг бид яагаад сурах ёстой? Энэ Библи яагаад тийм чухал ном бэ гэдгийг ухааруулж өгнө. 시종을 자비로우신 하나님의 손길에 부탁드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. Энэ цагийг эзэн ариун сүнсний модорч даатгаад бидний эзэн Есүсийн нэрээр залбирч байна. 아멘. 자, 먼저 시작하는 말씀으로 성경을 한 군데 같이 찾겠습니다. За эхлэл үг болгож Библиэсээ нэг харцгаая. 자, 성경 가운데 보면 시편이 있어요. За Библийн яг дунд нь байдаг ном нь дуулал ном байгаа. 네, 시편 49편 1절부터 3절을 시작하는 성경으로 같이 찾겠습니다. За дуулал 49-ийн 1-ээс 3 дугаар ишлэгийг эхэнд олгож хамтдаа уншицгаая. 네, 혹시 성경이 없으신 분들을 위해서 미리 이렇게 자료를 준비했으니까요. 함께 참고하시면 되겠습니다. За магадгүй Библигүй хүмүүсийн төлөө урд гаргасан байгаа учраас эндээс хараад хамт уншиж болно. 네, 우리 처음 시작하는 말씀이니까요. 같이 한번 읽어보겠습니다. За өнөөдөр хамгийн эхний ишлэл учраас хамтдаа бүгдээрээ уншийе. 네. Бүх хүмүүсээ сонс, ертөнц дэлхийн бүх оршин суугчдаа чих тавь. Хүн төрлөختний хөвгүүд, хүний хөвгүүд, баян ядуу аль аль нь сонсцгоо. Миний ам мэрэгэн ухааныг хэлэх бөгөөд миний зүрхний бясалгал ухаарал болоо. 자, 방금 우리는 성경을 같이 읽었는데요. За сая бид Библиэс хамт уншлаа. 예, 바로 초대의 말씀입니다. За урилга болгож хэлсэн үг байна. 이 성경은 우주 만물을 창조하신 하나님이
우리 사람에게 내려주신 말씀입니다. За энэ хүү Библи бол энэ түмэн байж сансар авторыг бүтээсэн Бурхны зүгээс хүнд өгсөн ном гэж байгаа. 이번 집회에 참여하신 분들은 다 초대를 받아서 오셨죠. За энэ удаагийн семинарт ингээд сууж байгаа хүмүүс бүгдээрээ хэн нэгэнд өргөдөд 네, 사랑하는 가족을 초대하신 분들도 있을 거고, За гэр бүлийнх нь өрсөн хүнч байж байгаа. 또는 친구와 이웃과 친척, 또 우연히 만난 분들이라도 이 초대를 받으신 분들이 있을 За 겁니다. мөн найз нөхдөд хамаатан сайтны найз эсвэл танилын найз эсвэл зам санамсаргүй учирсан хүн таныг энд өрсөн байж болно. 그런데 방금 읽은 성경에서요, Гэхдээ саяны унсан Библи дээрээс 여러분을 이 성경 강연회에 초대하신 분은 바로 하나님이십니다. яг утгатай бол та бүхнийг энэхүү Библийн семинар руу удирдах урьж байгаа нэгэн бурхан юм аа. 만민들아 이를 들으라 그랬죠. Бүх үндэстэнгүүд сонсох тун гэсэн. 세상 거민들아 귀를 기울여 들으라 그랬죠. ертөнцийн оршин суугч та чих тавин сонсох гэсэн. 귀처럼 빈부를 물으라고 다 와서 들으라 이렇게 얘기를 합니다. Баян ядуу дээдэс дордос бүгдээрээ ирээд сонсох тун гэсэн. 이것은 어느 나라 사람이냐, 신분이 어떠냐, 그건 아무 상관이 없어요. Энэ бол өөрөөр хэлбэл аль улсын хүн байсан, ямар гаралтай хүн байсан, ямар ч хамаагүй гэсэн. 세상에 있는 모든 사람들은 바로 이 성경을 반드시 듣고 배워야만 합니다. Энэ ертөнцид амьдарч байгаа бол энэ бүх хүмүүст гартаагүй Библийг сонсох ёстой, сурах ёстой юм. 그것은 모든 사람에게 너무나 중요한 진리가 이 성경 속에 있기 때문입니다. Учир нь гэх юм бол хүн тус бүрт хамааралтай дэндүү чухал асуудал энэхүү Библи дотор байгаа юм аа. 오늘 이제 첫 시간입니다. За өнөөдөр эхний үг байна. 이 세미나는 이제 오늘부터 일요일까지 계속됩니다. За энэ семинар маань өнөөдрөөс эхлээд бүтэн сая өдөр хүртэл үргэлжлэнэ. 여러분 오늘 첫날 참여하는데도요 많은 어려움이 있었을 겁니다. За өнөөдөр эхний өдөр ирээд суухад хүртэл танд олон сар дотор байсан баг. 예. 그래도 그 어려움을 이기고 말씀 앞에 나오신 거 잘 하셨어요. Гэхдээ тэрхүү сар доторыг даваад энд ирээд суугаад сонсч байна гэдэг үнэхээр сайн юм. 그런데 이제 집회가 주일까지 된다고 그랬잖아요. За энэ семинар бүтэн сая хүртэл үргэлжлэнэ. 예, 앞으로 이 말씀을 빠지지 않고 들으시는 분들에게는 정말 하나님께서 놀라운 축복을 주실 거라 믿어요. Тэгэхээр дуусах өдрийг хүртэл энэ семинарыг таслахгүйгээр сонсох хүнд Бурхан өөрөө гайхалтай ивэлээ хайрлах болно. 오늘 이 첫날 말씀을 드리는데 굉장히 저나 우리 통역사 두렵고 떨리는 마음으로 지금 앞에 서 있습니다. За өнөөдөр эхний өдрийн үгийг дамжуулж байгаа пастор болоод орчуулагч хоёулаа их сандарч байна. 여러분 사실 이 성경을 배우는데 시간 내는 것이 가장 참 부담이 많이 되거든요. За энэхүү Библийг судлах цаг гаргана гэдэг нь бас нэлээд одоо тэмцэл шаарддаг зүйл. 근데 우리는 내가 필요하고 내 마음에 결심했으면 우리는 어려워도 바로 우리 시간을 낼 수 있잖아요. За гэхдээ бид амьдралдаа тийм үү өөрт маань хэрэгтэй, өөрт маань тустай зүйл байх юм бол миний нөхцөл байдал ямар ч хэцүү байсан тэр зүйлдээ цагаа гаргадаг шүү дээ. 네, 오늘 첫날 말씀이 바로 이 성경은 어떤 말씀이고 이 성경을 왜 여러분이 꼭 배워야만 하는지 그 이유를 첫날 말씀드리려고 합니다. За өнөөдөр эхний өдрөөрөө бид нар энэ Библи маань өөрөө ямар учиртай ном бэ? Энийг та бүхэн бид бүхэн яагаад сурах ёстой юм бэ гэдгийг хэлж өгөх гэж байна. 네, 여러분께서 이왕 이게 참여하셨으니까 한번 마음을 여시고 한번 들어보시면 좋겠습니다. За та бүхэн нэгэнтэл ирээд энд суусан байгаа юм чинь сэтгэлээ нээгээд сонсосоо гэж байна. 자, 먼저 성경 강연회니까요. 처음 성경을 배우시는 분들도 계시기 때문에 성경에 대한 기본적인 어떤 그 설명을 좀 드려보겠습니다. За угаасаа Библийн семинар гэдэг одоо семинар учраас анхлан суралцж байгаа сонсож байгаа хүмүүст зориулаад Библийн анхны шатны зүйлийг тайлбарлаж өгье. 자, 먼저 자료를 한번 같이 보면서 말씀드리겠습니다. За энэ дээр бэлдсэн материалаас хараад хамтдаа сурья. 자, 성경입니다. За энэ ариун Библи байна. 자, 이 성경을 하나님의 말씀이라고 합니다. За энэ Библийг Бурхны үг гэж хэлж байгаа. 요한 니긴 닉데르 Яохан нэгin нэг дээр 읽어주시죠. уншиж өгье. Эхэнд үг байсан ба үг Бурхантай хамт байсан агаад үг нь Бурхан байв. 자, 태초에 말씀이 계셨다 За 그랬습니다. эхэнд үг байсан гэж байна. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 Энэхүү үг нь Бурхантай хамт байсан 이 агаад 말씀이고 하나님이시다 그럽니다. үг нь Бурхан байваа гэсэн байна. 이 성경의 말씀이
바로 하나님의 말씀이다 이 얘기입니다. Энэ Библийн үг нь өөрөөр хэлэх юм бол Бурхны үг юм аа гэсэн утга байна. 자, 이 성경은 여호와의 책이라고도 합니다. За энэ Библийг эзний ном гэж бас хэлдэг. 이사야 3장 16절에 너희는 여호와의 책을 자세히 읽어보라 이렇게 되어 있습니다. Исая 34:16 дээр эзний номоос олоод уншигтун гэсэн. 이것들이 빠진 것이 하나도 없고 Тэдгээр нэг нь ч алга болохгүй. 그 짝이 없는 것이 없으리니 Нэг нь ч ижлээ алдахгүй. 이는 여호와의 입이 이를 명하셨고 Учир нь түүний ам айлдаж 그의 영이 그것들을 모았다 이렇게 얘기를 하십니다. сүнсэн тэднийг цуглуулсан юм аа гэж 예, хэлж байна. 하나님의 말씀을 여호와의 책이다 그래요. За эзэн одоо Бурхны үгийг эзний ном гэж бас хэлдэг. 여러분 책 많이 읽으십니까? За та бүхний ном уншдаг уу? 어때요? За ямар бол 예. 사실 요즘에는 이게 책을 읽는 그런 분들보다 무슨 컴퓨터, 인터넷, 스마트폰 이런 걸 이렇게 넘기는 그런 모습을 더 많이 볼 수 있어요. За энэ сүүлийн үед номын хуудас эргүүлж байгаа хүнээс илүүтэйгээр смарт хуудасыг эргүүлж байгаа одоо дээшлүүлж байгаа хүмүүсийг олон харагдаж байна. 제가 어떤 건축 일 때문에 종말 시장을 여러 번 지금 이제 다니고 있었는데요. За би нэг одоо барилгын ажлаас болоод 100 ажил руу бас нэлээд их олон очлоо. 예, 그 어버를 전문으로 다루는 그런 어트건이라는 상가에 갔었어요. За Одкон гэдэг нэртэй одоо барилга материалын дэлгүүрээдэг штэ. 네. Овоо зардаг. 그런데 그 중에서요 정말 굉장히 멋있는 여자분을 제가 봤습니다. За тэгээд тэнд 네. ингээд явж юм үзээд явж байхад нэлээд их одоо том одоо мундаг нэг эмэгтэйг харсан. 아이고 목사님이 막 여자들 보고 다니나 봐. 그런 Энэ пастор 오해하지 마세요. энэ одоо пастор хүн ч одоо яхаараа эмэгтэй хүн хараа явж идэг эмэгтэй буруу байлгаараа. 예, 아니 저도 사랑하는 아내가 있습니다. За надад миний хайртай эхнэрч байгаа. 어떤 여자분이었냐면요. За тэр хүн ямар эмэгтэй хүн байсан гэхээр 어버를 파시는 장사하시는 분 중에 한 분이었는데 овоо зардаг нэг одоо наймаач хүн байсан. 책을 보고 계신 거예요. Лангуун дээр ном уншиж сууж ирсэн. 네? 그 책 제목을 제가 봤는데 제가 안내의 일기라는 책을 읽는 분이었어요. За номынхын сэдвийг ингээд нэрийг харсан чинь Аннагийн өдрийн тэмдэглэл гэдэг ном байсан. 예, 사실 책을 읽는 분을 사실 제가 그렇게 많이 보지를 못했었는데요. За яг өнөөдөр хүртэл ном уншиж байгаа хүнээ тэгэл гадуур олонтой харж байгаагүй. 대부분 다른 분들은 스마트폰을 거의 보고 Ер нь 있더라고요. бараг дийлийнх нь смарт утсаа хараад байж байгаа шүү дээ. 그런데 그 책을 이렇게 보고 있는 그 모습, 딱 저희가 책 제목을 보니까 금방 알 수 있었는데요. Тэгэхээр номын уншиж байгаа номыг харсан чинь л мэддэг боломжтой. 야, 참 그 모습이 좀 다르게 보였어요. Тийм дүр төрх их гоё өөр харагдсан. 예, 지금 이 세상에서요 가장 유명한 책이 바로 이 성경입니다. За тэгвэл энэ ертөнцийн тэр олон номын дундаас хамгийн алдартай ном бол энэ Библи. 제가 이제 자료로 이제 한번 설명해 드릴게요. За бүр материалтай та бүхэн тайлбарлаж өгье. 예, 여러분들이요, 이 성경을 배우는 여러분들은요, 가장 멋있고 아름다운 분들이다 그 말입니다. Тэгэхээр энэгүй Библийг ирээд судлаад сууж байгаа та бүхэн хамгийн үсгэлэнтэй, хамгийн одоо ухаантай нэг юм гэж хэлэх болно. 그런데 이 성경은 세상 책과 완전 다른 말씀이에요. Гэхдээ энэгүй Библи маань өөрөө энэ ертөнцийн номнуудаас бүрэн төгс өөр ном байна. 여러분 세상 책은 이렇게 앞에서부터 순서대로 읽어야 되잖아요. За энэ ертөнцийн номыг урдлын нэгний хуудаснаас нь дараалал нь хойш уншдаг. 물론 성경도 그렇게 읽습니다만은 За мэдээж Библийг ингэж уншиж болно. 이 진리를 확실히 깨닫기 위해서는요, 그렇게 읽어서는 못 깨달아요. Энэ үннийг ухаарахын тулд ингэж уншаад ухаарах боломжгүй. 이 성경은 바로 그 짝들이 있습니다. Энэ Библи чинь өөрөө ижил үгтэй. 그 짝을 맞춰야만이 풀리게 돼 있어요. Тэр ижил үгийг нь олж байж утга нь тайлбарлагддаг байна. 여러분, 우리 아이들이 이렇게 퍼즐 놀이를 하는 걸 아실 거예요. За манай хүүхдүүдийн пазл одоо тоглодог шүү дээ тийм ээ. 어른들은 이거 잘 못 맞추죠, 그죠? За томчуудаас энийг сайн нийлүүлж чаддаггүй. 예, 애들은 정말 잘 맞추잖아요. Хүүхдүүдээс аюу хурдан ухсаад тавьчихдаг. 애들은 순수해서 그래요. Тэр хүүхдийн оюун ухаан их тайлхан учраас тийм байна. 우리 어른들은 세상에 힘든 삶을 살다 보니까요,
많이 좀 굳어진 것 같아요. 상상력도 좀 떨어진 것 근데 같고. нөгөө томчууд ч нөө энэ ертөнцийн хатуу хөтөөж амиг 네. туулаад төсөөлөн бодох ухаан нь бас жоохон бүдүүрсэн юм шиг байгаа. 성경은 바로 이런 짝을 맞춰야만이 풀리지게 돼 있습니다. Тэгэхээр Библи нь яг ингэж хосыг нь олж тааруулж өгж ойлгогддог байгаа. 예, 이 짝 딱이 맞추면은 딱 예, 주로 딱 이 하트가 만들어지겠네요. За яг одоо энэ юуг нь авчиад явахад юм зүрх гарч ирж байна. 예, 바로 이 성경은 짝이 있습니다. Тэр Библиэд хос нь байдаг. 그래서 이번 성경 강연회 때도 그런 짝들을 맞춰가면서 여러분들에게 이 말씀을 가르쳐 드립니다. Тэгэхээр энэ удаагийн Библийн семинардээсэндээ энэ ижил үгнүүдийг нь олж тааруулаад та бүгд хийж өгөх болно. 이 성경은 За энэ 사람이 기록했습니다. За энэ Библийг бол хүн бичсэн. 자, 베드로후서 1장 21절 Хоёрдугаар бид 1:21 дээр 같이 한번 읽어볼까요? хамтдаа уншийе. Учир нь нэгч иш үзүүлэлт хизээч хүний хүслээр гарсангүй. Харин ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүс бурхнаас альджээ. 자, 여기 우즐렉츠는 성경을 기록한 사람들인데요. 이스라엘 사람들입니다. За энэ иш үзүүлэлт гэдэг нь өөрөө энэ иш үзүүлгийн үгийг бичсэн хүмүүсээр хэлж байгаа. Энэ бол Израиль үндэстэнүүд байсан. 예, 성경은 분명히 사람이 기록했다고 분명히 밝히고 За 있습니다. Библи маань гарцаагүй үүнийг хүн бичсэн гэдгийг бол тодорхой хэлж байгаа. 그런데 이 선지자들이 자기 생각, 자기 마음대로 그걸 기록한 게 아니고요. Гэхдээ энэ иш үзүүлэгчид энэ үгийг өөрийнхөө хүслээр, өөрийнхөө зоргоор бичсэн биш. 성령의 능력을 받은 사람들이 하나님께 받아서 기록했다는 거예요. Ариун сүнсээр хөдөлгөгдсөн хүмүүс бурхнаас аваад бичсэн байна. 예, 선지자들은 그저 하나님 말씀을 기록하고 보존하고 세상에 전파한 사람들입니다. Иш үзүүлэгч гэдэг хүн бол бурхны үгийг сонсож хүлээж аваад энэ дээр бичгэлтнийхэн дагуу хуулж бичээд ертөнцид тараадаг байна. 자, 성경이 어떤 책인가? За Библи өөрөө ямар ном бэ? 예, 아주 한마디로 말하면 놀라운 책입니다. Нэг үгээр хэлбэл гайхалтай ном гэж 자, байна. 읽어주시죠. Уншиж өгье. Дэлхийд хамгийн удаан хугацааны туршид бичигдсэн ном 1600 жил. 예, 이 성경이 다 기록되는데 1600년이 걸렸다. Энэ Библи гэдэг ном судар өөрөө бичигдэж дуусах хүртэл 1600 жил зарцуулсан байна. 자, 하여를 Хоёрт нь дэлхийн хамгийн олон хэл дээр орчуулагдсан ном 3435 хэл дээр. 예, 세상에서 번역될 수 있는 문자는 거의 다 번역돼서 온 세상에 다 전파됐습니다. За энэ дэлхийн хэл устай газар болгоны хэл дээр орчуулагдаж 9 сая тарагдсан байна. 바로 Дэлхийд хамгийн их зарагдсан ном. 예, 도로 Дэлхийд хамгийн их үр нөлөөлдөг ном. 바로 이 우리가 이번에 배우려고 하는 성경이 바로 이렇게 놀라운 그런 책이다 그 말입니다. Бидний сурч байгаа энэхүү Библи гэдэг судар маань өөрөө ийм гайхалтай ном байгаа. 자, 세상에서 가장 많이 읽혀지는 책 성경이다 그 말입니다. За энэ дэлхийд хамгийн их уншигдсан 10 номны нэг нь Библи байна. 자, 방금 성경이 3,435개월로 번역이 됐다. За одоогоор 3435 хэлээр орчуулсан 여러분 байна. 해리포터라고는 영화 그 뭐 세계적으로 많은 사람들이 영화 봤잖아요. За Harry Potter бол дэлхийд дээр олон хүмүүс үзсэн кино. 이게 원래 소설이 있어요. Уул нь бол зохиолн гарсан. 그런데 55개 언어로 번역돼서 출판이 За 됐답니다. тэгээ ийм зохиол нь өөрөө 55 хэлээр орчуулагдаж гарсан. байна. 그리고 이제 불교에도 이제 그 가르침의 책이 있잖아요. За буддын бас судар байгаа. 세계 한 40개 언어로 번역이 돼서 이렇게 이제 세계에 또 그 가르침이 전파됐다고 있답니다. За 40 гаруй хэлээр орчуулагдаж одоо тараагдсан байгаа. 한번 성경을 한번 보시죠. За гэхдээ эндээс Библийг хата 3,435개 언어. 3435 хэлтэй. 예, 정말 놀라운 거예요. Энэ гайхамшиг шүү дээ. 자, 보시죠. Харъя. 2021년입니다. За 2021 оны 3 сарын 29-нд 예, 3,435개 언어로 번역됩니다. 3430 хэлээр орчуулагдсан. 자, 한국이 여기 있고요. За Солонгос улсанд байна. 아메리카 여기 있고, 아메리카. 몽골 여기 있잖아요. Монгол энд. 여기 서쪽으로 계속 가면 이스라엘이 바로 여기 За 있습니다. баруун тишээ чигээрээ явах юм бол Израиль улс. 이스라엘은 정말 특별한 나라인데요. Израиль улс бол их онцгой улс. 이제 내일 또 모레 이제 배우게 За 됩니다. маргааш нөгөөдөр бид сурна. 세상 가운데 있어요. ертөнцийн төвд нь байдаг. 하나님께서 이 이스라엘 민족을 세우시고
이 성경을 기록하게 합니다. Тэр бурхан өөрөө Израиль үндэстнийг сонгон босгож ирээд энэхүү Библийг бичүүлсэн байгаа. 예, 성경을 기록한 선지자들이 모두 이스라엘 사람들입니다. Энэ Библийг бичсэн бүх иш үзүүлэгчид бүгд Израильчууд байгаа. 지금부터 3,500년 전에 기록이 되기 시작했고요. За одоогоос 3500 жилийн өмнөөс анх бичигдэж эхэлсэн байна. 이 종이가 없었던 시대이기 때문에 이렇게 동물의 가죽 있죠. 양가죽이나 송아지 가죽에 기록된 이런 수천 년 된 성경이 지금도 보관되어 있습니다. За тэр үед мэдээж одоо цаас гэж юм гараагүй байсан. Тэм учраас амьтны арьсан дээр ингэж бичээд хэдэн мянган жилийн турш одоо хүртэл энэ хадгалагдаж байна. 예, 이스라엘에 이제 박물관에 이렇게 보관되어 있고요. Израилийн музейд нэг хадгалагдаж байна. 자, 이 성경이 참 놀라운데 За энэ Библи бол их гайхалтай ном гэж хэлээ. 오늘이 이제 21년 6월 22일입니다. За өнөөдөр 2021 оны 6 сарын 22 байна. 이 십자가는 바로 예수님을 이 세상에 오신 예수님을 설명합니다. Энэ загалмай бол ертөнцид ирсэн Есүс Христийг илтгэдэг. 예. 그리고 예수님 오시기 전 세상을 BC, За Христ өөрхөөс өмнөх үеийг BC, 예수님 오신 이후를 AD라고 그러죠. Есүс Христийн дараах үеийг AD гэдэг. 이 성경은 예수님 오시기 전 1500년 전부터 기록이 됐고 Энэхүү Библи маань Есүсийг ирэхээс 1600 жилийн өмнөөс 예수님 오신 이후에 100년 동안 ингээд Есүс Христийн дараа 100 жилийн турш 그래서 1600년이 걸린 거예요. нийт 1600 жилийн турш бичигдсэн байна. 이 성경은 한 권이 아닙니다. Энэ Библи маань өөрөө нэг л ном биш. 예, 호칭계례는 39권, 신계례 30더. Хуучин гэрээ нь 39 номтой, шинэ гэрээ нь 27 номтой. 호칭계례는 예수님이 오시기 전에 1500년 동안 기록된 성경을 말해요. Тэр Есүсийг ирэхээс өмнө одоо 1500 жилийн өмнө турш бичигдсэнийг нь хуучин гэрээ гэж байгаа. 예, 신계례는 예수님 오신 이후 100년 동안 기록된 27권을 말합니다. Харин шинэ гэрээ нь болохоор Есүсийг ирсний дараах 100 жилийн хугацаанд бичигдсэн 27 номыг хэлж байгаа. 자, 중요한 건 내용입니다. 무슨 내용이 있을까? За хамгийн чухал зүйл нь энэ судар дотор ямар агуулга гарч байна вэ? 예. 이 우주 만물의 시작부터 Энэ сансар авдрагын түмэн байцыг эхлэлээс 이 ахуулж 세상 과거 역사에 무슨 일이 있었고 인간의 역사가 어떻게 시작됐는지 이 성경이 기록이 되어 있습니다. энэ ертөнцийн өнгөрсөн түүхэнд энэ ертөнцийн хүн төрлөختний түүхэнд ер нь юу болсон бэ гэдг нь Библиэлд бичигдсэн. 그리고요. Мөн 이 세상 미래 역사가 예언되어 있습니다. энэ ертөнцийн ирээдүйн түүх хүртэл одоо зөвнөгдсөн байна. 즉, 이 세상 역사의 시작부터 이 세상 역사의 마지막까지가 기록이 되어 있습니다. Өөрөөр хэлбэл энэ дэлхийн бөмбөрцгийн эхлэлээс ахуулаад төгсөх өдрийг хүртэл бүх зүйл бичигдсэн байна гэсэн. 그리고 더 중요한 것이 기록되어 있습니다. Үүнээр нэмээд илүү чухал бас нэг зүйл байна. 디와진, Диважингийн талаар, 탐입니다. мөн тамийн талаар. 여러분, За хүмүүсээ 이 성경은요. энэ Библи 앞으로 이제 우리가 자세하게 배우게 됩니다. цаашдаа бид илүү нарийн судлах болно. 이것은 사람이 지어낸 책이 아닙니다. Энэ бол хүний бичсэн, хүний зохиосон ном биш. 우주 만물을 창조하신 진짜 하나님의 말씀입니다. Сансар авторгүй түмэн бодисын бүтээгч бурхны бүтээсэн үг байгаа. 그 증거들이 있습니다. Тэр нотолгоонууд нь байгаа юм аа. 자, 성경. 한국은요. 1882년에 이 성경이 한국말로 처음 번역됐어요. За 1882 онд анх солонгос хэлээр орчуулагдсан. 네. 그런데 제가 몽골에 와서 За би Монголд ирээд 정말 몽골이 한국보다 기독교 역사가 수백 년 앞섰다라는 것을 알고 정말 놀라했습니다. Монгол улсын солонгосоос бүр хэдэн зуун мянган жилийн өмнө Христийн энэ урсгал шашин Христ орж ирсэн, Библи орж ирсэн байна гэдгийг сонсоод гайхсан. 몽골 기독교 박물관이 있습니다. За Монгол дахь одоо Христийн музей байгаа. 자, 여기 가보면은요. 1300년대에 몽골 옛날 글씨로 기록된 성경입니다. За 1300 оны үед Монголын уйгуржин одоо бичгээр бичигдсэн Библи байна. 정말 놀랍죠? 1300년입니다. 1300 онд шүү. 네, 또 За 1536년입니다. 1536 онд байна. 예. 그러니까 한국은 1800 아까 1800년대인데요. 수백 년 앞선 거예요. Солонгос 1800 оны үед орчуулсан хэдэн 100 жилийн өмнө бичигдсэн. 지금 이렇게 예, 이 박물관에 다 보관이 돼 있어요. Тэгэхээр одоо энэ яг хിവэрээ би одоо хадгалагдаж байна. 여러분 이 성경이
얼마나 중요하고 영향력이 있는지를 이해할 수 있는 사진입니다. За энэ Библи гэдэг хөлгөн судар маань ямар чухал ямар их нөлөөлдөг ном бэ гэдгийг эндээс гаргаж ойлгож байна. 지금 전 세계에서 가장 힘 있는 나라 하면 아메리카를 꼽을 수 있잖아요. За одоо дэлхийд даяар хамгийн хүчрэх орн бол Америкус гарцаагүй 이 아메리카의 이제 이 대통령들이 선거에 이겨서 당선이 되면 처음으로 이제 선서를 할 때요. 성경에다 손을 얹어 선서를 합니다. Америк улсын ерөнхийлөгч сонгогдоод ирэхээр хамгийн түрүүнд тангаргаа өргөхдөө Библиэр гарч тангараа. 여러분들도 그걸 아실 겁니다. Та бүхэн түүнийг мэддэг байж магадгүй. 예, 클린턴이라는 저 대통령이었죠. За Клинтон гэдэг өмнөх ерөнхийлөгч байна. 예, 또요. За мөн 이 조지 부시라는 대통령이었어요. за Жорж Буш ерөнхийлөгч 자, байна. 보십시오. Хардаа. 또 이제 버락 오바마라는 이제 흑인 대통령이 있었잖아요. Барак Обама гэдэг одоо хараа ярьсан ерөнхийлөгч байсан. 이 사람이 대통령을 2번 Энэ 했습니다. хүн 2 удаа одоо ерөнхийлөгчөө сонгогдсон. 2번의 성경에다가 또 취임 선서를 하고 있어요. 2 төрлийн Библиэр тангаргаа өргөж байна. 자, 그리고 예, 이제 트럼프란 사람도 이제 대통령을 했잖아요. За Трамп ч гэсэндээ ерөнхийлөгч байсан. 이 사람도 Энэ хүн ч мөн 바로 성경에다가 손을 얹고 선서를 합니다. Библиэр гараа тавиад тангараг өргөж байна. 그럼 여러분에게 한번 За 여쭤보겠습니다. та бүхнээс би асууя л та. 지금 미국의 대통령이 누구죠? Одоо ерөнхийлөгч хэн байгаа вэ Америкийн? 누굽니까? Хэн блэ? 예, 바이든이라는 За 사람이잖아요. Байден гэдэг хүн. 자, 그 사람도 그러면은 선서를 했습니다. За энэ хүн ч тангараа өргөсөн байсан тийм үү? 자, 그 사람은 어떤 책에다가 손을 얹어서 선서를 했을까요? За тэгвэл энэ хүн ямар номон дээр гараа тавиад тангараг өргөсөн болоо? 예, 딩동댕 맞았습니다. За зөв байна. 예, 바로 성경입니다. Бас л Библи дээр. 그냥 보시죠. Хардаа. 이 성경이 이 바이든이라는 사람 집안에 조상 대대로 내려오는 집안 보물이랍니다. Тэр энэ том Библи одоо 네. маань одоо энэ Байден гэдэг хүний 예, одоо ерөөсө гэрт нь өглөгдөж ирдэг энэ Библи байна. 예, 바로 성경에 손을 얹어서 선서를 하고 있다. Тэр өөрсдийнхөө эрдэнэс гэдэг тэгэхээр Библиэд гараа тавиад тангараг өргөж байна. 지금 물론 뭐 저 사람들 우리 개인적으로 알지는 못합니다. За мэдээж энэ хүмүүсийг 네. бид хувьчилж танихгүй. 저 사람들의 인격, 저 사람들의 믿음이 진실된 믿음인지 우리는 그거 잘 모릅니다. За энэ хүмүүсийн итгэл үнэмшил үнэхээр үнэн юм уу? Хүн чанар нь ямар вэ гэдэг бид мэдэхгүй. 그런데 여러분도 상식적으로 이런 사람들이 이 전 세계에서 가장 큰 사람이다라는 건 여러분 상식적으로 알지 않습니까? Гэхдээ та бүхэн угаасаа л бүгдээрээ тийм үү энэ хүмүүс бол дэлхийд даяар мэдээж том хүмүүс гэдгийг бүгд мэдэж байгаа шүү дээ. 그렇죠? Тийм үү? 그런 사람들이 За ийм хүмүүс 전 세계 사람들에게 생중계로 되는 방송 앞에서 바로 성경에 손을 얹어 선서하고 있습니다. тэр бүх дэлхийд даяар шууд цацагдж байгаа энэ одоо телевизийн өмнө шууд тангаргаа өргөхдөө Библиэд тавиад өнгөрөж байна. 어떻습니까? Ямар байна? 대체 이 성경이 어떤 책이길래? Тэгвэл ер нь энэ Библи гэдэг судар ямар учиртай болоод? 저는 세상에서 정말 가장 큰 사람이라고 할 수 있는 파워를 갖고 있는 저런 사람들이 이 성경에다가 선서를 할까요? Энэ дэлхийд дээр хамгийн хүчтэй гэж хэлэгдэж байгаа ийм том хүмүүс яагаад Библиэр гар тавиад одоо тангараг өргөж байна? 예, 여러분, 이 성경이 어떤 책인지 너무나 중요한 책이다 그 말입니다. Тэгэхээр энэ Библи маань дэндүү чухал ном юм аа. 예, 우리가 바로 이 성경을 한 주간 배우려고 하는 거예요. Тэгэхээр бид нар ийм номыг 1-7 хоногийн турш сурах гэж байна. 예, 여러분 보십시오. 다시 자. 이 자료를 한번 보시죠. За дахин материалаа саръя. 어, 자, 이스라엘의 산 가운데 있잖아요. За Израиль улс дэлхийн төвд байна. 3,500년 전부터 기록된 성경이 За 3500 жилийн өмнөөс бичигдэж эхэлсэн Библи. 지금부터 1,900년 전에 기록이 끝났어요. Одоогоос тэгвэл 1900 жилийн өмнө бичигдэж дууссан байна. 예, 뭐 이스라엘 민족의 뭐 종교 아니냐. Одоо эн чинь одоо Израильчуудын шашин биш юм уу? 그런데 지금 이 이스라엘 백성들에게 먼저 주신 성경이 온 세상에 전파됐다라는 겁니다. Гэтэл энэ Израильчуудад эхлээд Израильчуудаар дамжигдаж өгөгдсөн Библи бүх дэлхийд даяар тархсан байна. 이제 몽골에도 이게 이 성경이 수백 년 전에 전해졌고 Тэр Монгол улсад хүртэл хэдэн зуун жилийн өмнө орж ирсэн байна. 이제 여러분도 이 성경을 좀 배우게 된 거예요. Ингээд өнөөдөр та бүхэн сурах болсон байна. 여러분, 한국에서요.
이 선교사가 와서 이 말씀을 이렇게 전해줬는데 За Солонгос ийм одоо гадаад сайн мэдээ тараагч ирээд үгийг дамжуулсан. 앵글혼 토머스라고 하는 선교사였습니다. За энэ англи гаралтай Томас гэдэг сайн мэдээ тараагч байсан. 제가 왜 이 인물을 소개하냐면요. За би яагаад энэ хүнийг танилцуулж байна гэхээр 27살에 샤타트를 통해서 한국에 이 성경 말씀을 전해주기 위해서 왔다가 그는 이 세미나 한 번 하지도 못하고 바로 우리 한국의 조상들에 의해서 모기장에 죽임을 당합니다. тэгэхээр энэ хүн анх 27 наснда Хятадаар дамжаад Солонгосын хувьд ирсэн. За энэ хүү одоо Солонгос сайн мэдээг тараахаар ирсэн боловч энэ Библийн үгийг гэх юм уу нэг ч тарааж чадахгүй, семинар хийж чадахгүй Солонгосын өв эцгүүдэд хорлогдож амиа алдсан байна. 1866년입니다. 1866 он. 예, 그래서 한국에 왔던 수많은 선교사들 중에서 가장 처음으로 하나님 말씀을 전하려다가 순교한 인물이 이 토마스라는 Тэр 사람입니다. Солонгост ирсэн ясар олон сайн мэдээ тараач дундаас хамгийн их анх ирсэн хүн бөгөөд Бурхны сайн үгийг дамжуулж байгаад ариун үгээр өөдөрсөн хүн. 지금은 한국에 이 토마스 선교사를 기념하는 기념관도 잘 만들어져 있고요. Одоо Солонгост бүрийн Томас гэдэг сайн мэдээ тараагчийг бэлэгдсэн дурсгалын одоо музей байгаа. 예, 이게 배를 타고 왔던 그 배를 우리 한국의 조상들이 불태워버리고 За завин цуугаад ирсэн тэр завийг нь манай Солонгос өвөг эцгүүд шатаасан. 이제 이 토마스를 이렇게 체포하고요. Ингээд Томсыг эдгээр баривчлаад. 여러분 보시면은 지금 어떤 모습인지 아시겠죠? За энэ ямар байдалтай байгааг мэдэх бээр байгаа гэсэн тийм. 예. 예, 금방 여러분도 그림을 보면 아시지 За энэ 않습니까? зурган дээр бол тодорхой байна. 예. 이 토머스는 세미나 한 번 하지도 못하고 강가에서 모기 잘려 순교합니다. Энэ хүн Томас сайн мэдээ тараач нэг удаа семинар хийж чадахгүй голын ирэг дээр хоолоо гаргаж. 이때 이 토머스가 마지막 기도의 시간을 받고 Энэ үед Томас хамгийн сүүлийн удаа залбирая гэж гуйгаад 이렇게 외쳤답니다. ингэж залбирч харсгарсан байна. 나를 죽여도 좋지만 Намайг алсан ч болно. 이 성경을 받아. Харин энэ Библийг та нар хүлээж аваач гэсэн. 그리고 이 성경을 박충건이라고 하는 이 군인 중에 한 사람에게 줬다 그래요. За тэгээд өөрийн Библийг Пакчунгон гэдэг одоо энэ зэргүүдийн нэгэнд нь өгсөн байдаг. 네, 이 토머스는 그렇게 해서 한국에 와서 이제 순교를 합니다. За энэ Томас гэдэг сайн мэдээ тараач энэ хүү Солонгост ирээд амиа алддаг. 자, 이런 일이 왜 있었을까요? За ийм зүйл яагаад тохиолдож бий болов? 우리 한국의 조상들은 오해한 겁니다. За Солонгосын дээд одоо үг эцгүүд нь буруу ойлгосон. 예, 이건 외국 종교 아니냐? Энэ чинь гадаадын шашин байна. 외국 종교 아니냐? Гадны шашин байсан. 그리고 이제 서양 그 선교사들은 이제 막 눈도 푸르고 얼굴도 붉고 머리도 노랗고 우리 동양 사람들하고 다르게 생겼잖아요. За тэгээ барууны да сайн тараагчаар ирж байгаа хүмүүс чинь ихэл өндөр нуруутай, өндөр хамартай, цэхэр нүдтэй одоо Аз хүмүүсээ шал өөр дүр төрхтэй. 네, 그러니까 뭐 귀신들이다. Тэгээд энэ одоо янз бүрийн чөтгөрүүж 막 우리를 미치게 만들려고 한다. эдгээр биднийг галзууруулах гэж ирж байна. 예, 결국 우리를 나쁘게 하려고 한다. Эцэстээ биднийг ингээд муухай болгох гэж эдгээр ийм юм хийж байна. 그렇게 오해를 했던 겁니다. гэж ингэж буруугаар ойлгосон. 네. 그런데 보십시오. Гэхдээ харъя. 이렇게 이제 처음 온 선교사들을 오해해서 막 죽이고 배척했잖아요. За анх ирсэн сайн мэдээ тараагчдыг ингэж буруугаар ойлгоод алаад эсэргүүцсэн. 그런데 또 오고 또 오는 거예요. Гэвч хойноос нь дахиж ирээл дахин ирсээр байсан. 지금도 우리 한국에 서울에 가면요. 그 선교사들 돌아가신 선교사들의 그 공동 묘지가 있는데요. 많은 선교사들이 한국에 와서 목숨을 바치고 그랬습니다. Тэр одоо Солонгосын Сөүл хотод бүр төвдөн ингээд сайн мэдээ тараагчдыг бэлэгдсэн дурсгалын цэцэрлэг түрээлэн байдаг. Тэнд маш олон хүмүүсийн оршуулгын шалил байгаа. 그들은 우리 한국에 이 성경을 전해주고자 했던 거예요. Тэд Солонгост ирээд энэ Библийг л дамжуулж өгөхийг хүссэн. 이 속에 있는 말씀을 가르쳐서 깨닫게 하려고 했던 겁니다. Энэ дотор гарч байгаа үгийг нь зааж өгөөд ухааруулахыг л хүсэж байсан. 결국은
한국의 조상들 중에 이 성경 말씀을 들은 사람들이 나왔고 Эцтэй солонгосчууд дундаас энэ Библийг сонсох хүн гарч ирсэн. 정말 이 성경이 진짜 진리의 말씀이고 진짜 하나님이 계시다라는 것을 깨닫게 됩니다. Үнэхээр энэхүү Библи бол үнний үг муу юм байна. Үнэхээр бурхны үг муу юм байна гэдгийг ухаарсан хүн байна. 너무나 중요한 진리를 깨달으니까 가장 먼저 사랑하는 사람들에게 전하게 돼 있는 거예요. Тэгэхээр хүн хамгийн чухал, дэндүү чухал үннийг ухаараад ирэхээр хамгийн түрүүнд хайртай хүмүүстэй тарааж өгөхийг хүснэ үстэй. 이 일들이 바로 백수십 년 전에 한국에서 벌어진 사건입니다. Тэгэхээр энэ үйл явц 100 хэдэн жилийн өмнө Солонгост бий болсон үйл явц байна. 바로 이 성경은 가장 많이 오해받고 가장 많이 핍박을 받았던 말씀입니다. За Библи маань өөрөө хамгийн их буруугаар ойлгогдож, хамгийн их хавчигдсан ном байгаа. 한국에서만 이런 일이 벌어졌을까요? Ганцхан Солонгост л үйл юм болсон болов. 온 세상에 전파되는 곳마다 처음에는 거부당하고 배척당했어요. Бүх дэлхийд даяар энэхүү Библи тараагдаж байхдаа эхэндээ дандаа эсэргүүцэгдэж доромжлогддог байсан. 그런데 지금 앞에 설명을 드린 것처럼 Буруу ойлгогддог. Гэхдээ сая тайлбарлсан юм. 3,400개 이상의 언어로 번역이 돼서 3400-аас дээш хэлээр орчуулагдчихсан. 지금 온 세상이 전파됐다고 제가 말씀드렸잖아요. Тэгээд одоо бүх дэлхийд даяар тараагдсан байна гэж би хэлсэн. 여러분 이 그림을 다시 한번 보십시오. Энэ зургийг та дахиад хардаа. 각 나라마다 민족마다 문화가 있고 조상 때부터 내려오는 종교가 있지 За 않습니까? улс орон үндэстэн болгон гэх юм уу өөрийн гэсэн соёл иргэншилтэй өв гисгээсээ уламжилж ирсэн одоо ёс суртахуунтай байдаг. 그렇죠? Тийм үү? 예? 그렇지 않습니까? Тийм үстэй. 예? 그렇기 때문에 이건 외국 종교다. Тийм учраас энэ бол гадны шашин. 우리는 필요 없어. Бидэнд наад хэрэггүй. 예, 오해받고 배척당했다 그 말이에요. Гэж ерөөсөө Библи байн буруу ойлгогдож дандаа эсэргүүцэлтэй 그런데 байсан байна. 문화와 종교와 인종을 다 뛰어넘어서 Гэхдээ тэр шашин улс төр одоо тэр одоо соёл урлагаас нь бүр давж гараад 온 세상에 이렇게 전파됐다는 것은 무엇을 의미합니까? ийхүү одоо бүх дэлхийд даяар тархагдсан байна гэдэг чинь ямар утгатай 이 вэ? 성경의 가르침은 그저 외국 종교가 아니단 말이에요. Энэ Библиэр гарч байгаа сургаал номлон зүгээр л гадны шашин биш ээ гэсэн үг. 오히려 사람을 해코지 하는 게 아니단 말이에요. Хүний нэг тийм буруу зам руу оруулах гэдэг зүйл байхгүй гэсэн үг. 사람에게 진정한 행복과 인생의 참 의미를 전해주는 그런 귀한 말씀이기 때문에 Хүнд жинхэнэ аз жаргал, амьдралын жинхэнэ утга учирыг нь л ойлгож мэдрүүлдэг үгийн дотор байгаа учраас 민족, 문화, 인종을 다 뛰어넘어서 온 세상에서 이 말씀은 받아들여지고 또 이 말씀을 사랑하게 된 거다 그 말입니다. тэр улс үндэстэн соёл одоо тухайн арьс энтергээс үл хамааран бүх дэлхийд даяар энэ Библи маань яг л зэрэг төгөөлөдөж чадсан хүмүүс үнийг хүлээж авч байна гэсэн. 이 말씀을 지금 배우시는 분들 중에도 아직 그런 오해를 하고 계신 분들, 마음의 문을 닫고 계신 분이 있을 수도 계셔요. За энэ үгийг сонсож сууж байгаа хүмүүс дотор ч одоо ч гэж буруу ойлгоод сэтгэлийнхээ хаалгыг хаачаа сонсож байгаа хүмүүс байж болно. 그런데 지금 이 성경이 얼마나 중요하고 큰 영향력이 있는지를 이런 사진자를 통해서 말씀드리는 것은 Гэхдээ одоо энэ хүн материалаар дамжуулаад та бүхэн тайлбарлаад байгаа нь Библи ямар чухал, ямар нөлөөтэй ном бэ гэсэн үг юм аа. 한번 귀를 기울여서 한번 자세히 들어보시자 그 말입니다. Тэгэхээр та энэ зүйлдээ чихээ тавиад нэг сонсоход одоо буруутгахгүй шүү гэж. 자, 성경에 대한 이제 좀 대략적인 설명 좀 드렸고요. За Библийн талаар ерөнхийдөө тайлбарлаж өглөө. 자, 이거 한번 보시죠. За эндээс харъя. 이 성경의 처음 시작입니다. За энэ хүү Библийн хамгийн эхлэл өссөн үг байна. 잠깐만요. 자. 자, 여기 한번 보시죠. 자, 성경의 처음 시작입니다. За Библийн хамгийн ихэнд гардаг үг байгаа. 자, 같이 한번 읽어보십시다. Өдөр хамт уншия. 이행 보르한 탱그르바 가즈리 굿대제. 자, 한 번 더 읽읍시다. Дахиад нэг уншия.
Эхэнд бурхан тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. 여러분 보십시오. За та бодоод үзтээ. 처음 성경의 시작이 이렇습니다. Библийн эхлэл болсон үг нь энэ байна. 탱그르바 가즈리 붓대제. Тэнгэр ба газрыг бүтээжээ. 누가요? Хэн бүтээсэн? 보람입니다. Бурхан гэсэн байна. 그래서 이 보람을 부테츠 보람이라고 하는 거예요. Тийм учраас энэ бурхны бүтээгч бурхан гэж хэлдэг. 진큰 보람이라고 하는 겁니다. Жинхэнэ бурхан ч гэж хэлдэг. 바로 진짜 신은 이 우주 만물을 창조하신 신이 진짜 신인 겁니다. Тэр жинхэнэ бурхан бол тэнгэр газар тамун байцыг бүтээсэн бүтээгч бурхан бол жинхэнэ юм. 여러분, 이 창조주 하나님이 진짜 계실까요? За хүмүүсээ тэгвэл энэ бүтээгч бурхан үнэхээр байгаа болов уу? 정말 이 우주 만물을 하나님이 만드신 것이 사실일까요? Үнэхээр энэ сансар өдргөө түн байцыг бурхан бүтээсэн үнэн болов уу? 하나님은 이 성경을 통해서 내가 이 우주 만물을 만들었다라고 말씀하십니다. Бурхан өөрөө энэ Библиэд дамжуулаад би энэ бүгдийг бүтээсэн гэж айлж байгаа. 그리고 사람을 하나님의 형상인 영혼을 주시고 사람을 창조하셨다고 말씀합니다. За тэгээд зогсохгүй хүнийг бурхан өөрөө өөрийн сүнсийг өгөж бүтээсэн юм а гэж айлж байгаа. 그리고요, Тэгээд 이 세상만 창조하신 게 아닙니다. ганцын ертөнцийг бүтээсэн биш. 영원한 천국과 영원한 지옥을 또 창조하셨다고 말씀합니다. Мөнхийн дэваажин болоод мөнхийн тамигч бас бүтээсэн гэж айлж байгаа. 창조주 하나님이 계신 것이 왜 중요하냐? Бүтээгч бурхан амьд оршиж байгаа нь яагаад тийм чухал юм бэ гэж юу? 이번 성경 강연의 목적을 이루을 수 있기 때문입니다. Энэ удаагийн Библийн семинарын зорилго үүнд оршиж байгаа юм аа. 이 자료를 보시죠. За энэ материалаас харъя. 자, 이번 성경 강연에 이 성경을 통해서 우리가 얻고자 하는, 풀고자 하는 문제들입니다. За энэ Библийн семинараас бид нар энэ асуултуудыг хариултыг авах ёстой. 자, 같이 읽어봅시다. Хамтдаа уншия. Би гэж хэн бэ? 자, Зөв итгэл гэж юу вэ? 예수 гэж хэн бэ? Мөнхийн 엠. 자, 여기 물음표를 해놨죠. дандаа асуусан байгаа биз? 예, 진짜 내가 누구냐 그 말이에요. Тэгэхээр би ер нь хэн юм бэ гэсэн үг юм. 여러분, 이름을 물어보는 게 아니에요. Таны нэрийг асууж байгаа юм биш ээ. 남자나 여자냐 이름을 부르는 게 아닙니다. Эрэгтэй эмэгтэй нэрийг асууж байгаа юм биш ээ. 세상에서 가장 중요한 사람은요, 바로 여러분 아닙니까? Энэ ертөнцид хамгийн чухал хүн та өөрөө биш гэж юу? 잘났든 못났든 뭐 가진 것이 많든 적든 간에요. 가장 소중한 존재는 바로 우리 자신입니다. Оо, ухаантай ч ухаангүй ч баян ч ядууч бай. Ямар ч л байсан хамгийн үнцэнтэй оршигч нь би өөрөө юм аа. 그런 내가 누구냐? За тэгвэл би яг хэн юм бэ? 바로 이런 의미입니다. Ийм утга байна. 자, 우리는 다 이 어린아이처럼 세상에 태어났고, За бид энэ хүүхэдчиг ингээд төрсөн. 우리 이 할아버지처럼 우리도 이제 늙어가고 있는 Энэ 거예요. өвөө шиг хөгшрөөд явж байгаа юм. 예. Тийм ээ? 정말 이 할아버지의 인생은 그림을 그리면 이렇게 표현할 수 있겠죠. За энэ өвөөгийн амьдралыг зургаар илэрхийлвэл ингэж хэлж болно. 뭐 좋은 적도 있겠지만 Ажиргалтай сайхан үе байсан ч 정말 힘들고 답답하고 어려운 그런 때가 훨씬 많았겠죠. үнэхээр зовлонтой, давчдмаар хүнд цагууд илүү их байсан баг. 저도 그렇고 여러분의 인생도 뭐 비슷하지 않습니까? За миний чанар таны чанар төстэй биш л гэж юу тийм ээ? 내가 누구냐 그 말은요. Тэгвэл би хэн бэ гэдэг чинь 지금 뭐 어떤 사람이요 무슨 일을 하고 뭐 그런 말하는 게 아니에요. та ямар ажил хийдэг, ямар хүн бэ гэдгийг яриад байгаа юм биш. 자 보십시오. Харъя. 내가 어디서 왔느냐 그 말이에요. Би хаанаас ирвэ гэсэн үг. 여러분 아십니까? Та мэдхүү? 그리고 이 세상에서 이제 몇십 년을 우리가 살게 За 되는데 энэ ертөнцид хэдэн жил амьдардаг. 결국 이 세상은 다 떠나지 않습니까? Эцэстээ бүгд л орхиод явдаг шүү дээ. 예? Тийм ээ? 그렇잖아요. Тийм биш үү? 그럼 어디로 가냐 그 말이에요. Тэгвэл хаашаа явж байгаа юм бэ гэсэн үг байхгүй. 다시요. Дахиад 나는 어디서 와서 би хаанаас ирээд 무엇을 위해 이 세상에 살다가 яг юуны төлөө ертөнцид амьдарч байгаа. 어디로 가게 되는가? Дараа нь хаашаа явах вэ? 결국은 나의 운명이다 그 말이에요. Эцэстээ миний хувь тавилан юу юм бэ гэсэн үг. 여러분의 운명을 말하는 거예요. Та бүхний хувь тавилыг яриад байна. 여러분 이걸 아십니까? Та бүхэн үүнийгээ мэдэж байгаа юу? 이번 성경을 통해서 Энэ удаа Библиэр дамжуулж 바로 그 답을 찾고자 그 말입니다. энэ хариултаа олж авцгаая гэсэн үг. 바로 창조주 하나님이 계시다면 Бүтээгч бурхан байдаг болоо 그 하나님이 우리에게 이 인생의 가장 근본적인 질문을
답해 줄 수 있다 그 말입니다. Тэр бурхан маань хүний амьдралын үндсэн одоо асуултуудад хариулж өгч чадах юм. 자, 또 인생의 목적이 뭐냐? За тэгвэл мөн амьдралын маань зорилго юу вэ? 자, 태어나서요. Төрөөд 뭐 공부도 열심히 합니다. хичээл намаа 뭐 хий. 좋은 대학교 학교 들어가려고 하고 сайн сургууль 예, авах гэж 또 хичээн. 직장 좋은 직장 들어가려고 Сайхан 합니다. ажил авах гэж хичээн. 예, 결혼도 합니다. Урмаа хийн. 그리고 성공도 합니다. Амжилтанд хүрлээ. 예. 그런데 시간이 가면 늙지 않습니까? Гэхдээ цаг хугацааны урсгал хөгшөрч байна. 예. 그 다음에는요. За үүний дараа 죽음을 맞이합니다. үхэлтэй тулгарна. 그 다음에는 어떻게 되는 걸까요? Тэгээд дараа нь яах вэ? 여러분, 우리는 다 행복하기를 원합니다. За бид бүгд ажиргалтай амьдрахыг хүсдэг. 그래서 많이 지금 노력을 합니다. Тэр олон одоо зүйлээр хичээж зүтгэдэг. 그러나 Гэхдээ 공부하는 것이 인생의 목적도 아니고 хичээл хийх нь амьдралын зорилго. 직장 들어가는 것이 인생의 목적도 아니고 Ажилд орох нь амьдралын зорилго биш. 결혼하는 것이 인생의 목적도 아니잖아요. Урмаа хийх нь бидний амьдралын зорилго биш. 생각해 보셨습니까? гэдгийг бодож үзсэн үү? 내 인생의 목적이 뭔지. Миний амьдралын зорилго яг юу вэ? 여기 한국 대학생들에게요. 인터뷰한 내용인데 한번 들어보시죠. За солонгосын одоо оюутнуудаас бичлэг авсан бай сонсцгоё. 자, 영상에 좀 문제가 있는데요. За бичлэг жоохон асуудалтай 예. байна. 이 청년들에게 다 이제 왜 사냐고 이제 질문을 해보면, За энэ залуучуудаас одоо кампуст нь та яагаад амьдарч байгаа юм бэ гэж асуусан. 예, 대부분 대답이 이렇습니다. Тэр бүгднгийнх нь хариулт нэг юм байсан. 예, 그냥 태어났으니까. Төрсөн болохоор 그게 정확한 대답이 될까요? ийм тодорхой хариулт нь болж чадах. 인생의 목적이 뭐냐고, 무엇을 위해 사냐고 하니까 그냥 태어났으니까 산다는 Тэний 거예요. амьдралын зорилго юу вэ? Та яг юуны төлөө амьдарч байна вэ? Зүгээр төрсөн болохоор амьдарч шин. 네? 그리고 또 이런 대답을 합니다. Бас ингэж хариулсан. 행복하고 싶어서. Ажиргалтай болох гэж. 예. 자, 그럼 어떻게 하면 행복한 거죠? Тэгвэл яавал ажиргалтай амьдрах бол? 자, 여러분 보십시오. За хардаа. 우리 자신에게 한번 각자 한번 자기에게 질문해보고 뭐라고 대답할 수 있겠습니까? За би өөрөөсөө энэ асуултыг асуугаад үзээд юу гэж хариулж чадах болоо? 여러분은 무엇을 위해 사십니까? Та юуны төлөө амьдарч байгаа вэ? 여러분의 인생의 목적은 무엇입니까? Таны амьдралын зорилго юу вэ? 생각해 봐야 됩니다. Энэ бодож үзэх ёстой зүйл шүү. 이번에 이 성경을 잘 배우게 되면 Энэ одоо энэ Библийг сайн сурч чадах юм бол 바로 우리 인생의 목적이 무엇인지를 확실히 깨닫고 그 목적을 이룰 수 있습니다. бидний амьдралын зорилго яг юу байсан бэ? Энэ зорилгоо хүрч чаднаа гэсэн үг. 자, 한번 이 자료 한번 보시죠. За энэ материалаас харъя. 성경에 있는 말씀입니다. За Библиэр гардаг юм бас үг байна. 시편 90편 10절에 Дуулал 9-ийн 10 дээр 읽어주시죠. уншиж өгье. Амьдралын маань өдөр хоногуд 70 жил юм. Хүч чадалтай байх аваас 80 жил боловч тэдгээрийн оргил нь зүдүр үе гашууд өнгөрдөг. Учир нь энэ нь өнгөрч бид нисэн оддог. 예, 보통 우리가 70년, 강건하면 한 80년을 산다 그래요. За ихэвчлэн хүн бид бол нэг 70 жил, за хүч чадалтай 80 жил амьдр더라. 그런데 오래 살면 살수록 그 인생은 수고와 슬픔뿐이었다 이렇게 얘기를 합니다. Тэгэхээр өндөр наслах тусам тэдгээрийн одоо оргил нь зүдүр үе гашууд л. 그리고 시간이 얼마나 빨리 갔든지 Тэгээд цаг хугацаа ямар хурдан өнгөрдөг гэхээр 신속하니 날아가는 것처럼 빨리 갔다. энэ ч өнгөрч бид нисэн оддогоо гэсэн байна. 특히 연세 많으신 어르신들은요, 이 말씀 너무나 와닿죠. За настай хөгшчүүд энэ үгийг сайн ойлгох байх. 정말 수고와 슬픔과 고난의 인생 많이 살았고요. Үнэхээр зүдүр үе гашуу зовлонгийн замыг л бид амьдарч туулсан. 시간이 너무너무 빨리 Цаг 가버렸잖아요. хугацаа дэндүү хурдан нисээд өнгөрчихлөө. 네. Тийм ээ. 근데 하나님은 또 이 말씀을 하십니다. Гэхдээ бурхан энэ үгийг альсан. 시편 90편 12절에 Дуулал 90:12 дээр 읽어보세요. иймээс бид мэрэгэн зүрх олж авахын тулд өдрүүдэд тоолохыг бидэнд зааж өгөөч. 예. 자기 인생의 시간, 날짜를 한번 계산해 보라는 거예요. Өөрийн амьдралынхаа цаг хугацаа тэр өдрүүдэд чиний тооцоод үзээ гэсэн байна. 그리고 지혜의 마음을 얻게 해달라는 거예요. Тэгээд мэрэгэн зүрхийг олж авах болно гэсэн. 여러분,
우리는 일상에서 영원히 사는 게 아닙니다. За хүмүүсээ бид энэ ертөнцийн мөнхөд амьдрах бай. 오늘 하루가 지나가고 있잖아요. Өнөөдөр нэг өдөр өнгөрч байна. 그것은 우리 인생의 마지막을 향해서 나아가고 있는 거예요. Энэ чинь бид амьдралынхаа төгсгөлийн өдөр рүү ойртож явж байна гэсэн. 여기요. 2013년 좀 오래된 어떤 그런 몽골 그 국민들의 그 삶을 이렇게 조사한 그런 영상인데요. За 2013 онд яг жоохон удсан бичлэг байгаа өмнө дээр үе. Танд ер нь юу чухал вэ? Танд ер нь юу хамгийн үн цэнтэй вэ? Та амьдралынхаа цаг хугацааг хичнээн яг юунд зарцуулдаг тухай бодож үзэж байсан уу? 2000 онд Монгол хүний дундаж наслал 62 байсан бол 2013 онд 69 болсон таатай мэдээ. Эмэгтэйчүүдийн дундаж наслал 75 байхад эрчүүд 10 жилээр богино буюу 65 насалж байна. Энэ бол дорж жирийн нэгэн Монгол залуу. Түүний хувьд амьдралынхаа ихэнх хэсгийг яг юунд зарцуулдаг тухай тооцож үзье. Дорж нийт 65 жил буюу 23725 өдөр амьдардаг. Үүнээс онцгой өдөрт 8 цагийг зарцуулдаг гэж үзвэл амьдралынхаа 3/1-ийг буюу нийт 21.6 жилийг тасралтгүй унтаж өнгөрөөдөг. Ажил бол бидний амьдралын саяжгүй хэсэг бөгөөд дорж дунджаар 20-с 60 нас хүртэл ажил хийнэ гэж үзвэл нийт амьдралынхаа 10.3 жилийг тасралтгүй ажиллаж өнгөрөөнө. Замын төвжирэл. Дорж өдөрт дунджаар 101 минутыг замын төвжирэлд өнгөрөөдөг гэж үзвэл амьдралынхаа 3.2 жилийг замын төвжирэлд үргэнэ. Хооллох. Дорж өдөрт өглөө өдөр оройн хоолндоо 1.5 цагийг зарцуул. Тэгвэл бүхэл амьдралынхаа туршид 35587 цаг буюу 4 жилийг зөвхөн идэж ууж өнгөрөөнө. Зурагт үзэх. Дорж маань өдөрт 2.9 цагийг зурагт үзэж өнгөрөөдөг. Ингээд үзэхээр амьдралынхаа нийт 7.9 жилийн турш тасралтгүй зурагт үзнэ. Суралцах. Монгол улсын хуулиар дорж ерөнхий боловсролын сургуульд 12 жил суралцдаг. Үргэлжлүүлээд ихэнх төгсөгчид ихтэй сургууль суралцахыг бас сонгодог гэвэл дунджаар 15 жилийг суралцахад зарцуулдаг. Амралтын өдрийг хасаад өдөрт 8 цагийг энэ хугацаанд боловсрол зарцуулна гэвэл нийт 3.5 жилийг боловсрол зарцуулна. Ингээд доржийн амьдралын наад захын хэдхэн зүйлийг тооцож үзэхэд дорж амьдралынхаа 50.5 жилийг дээрх зүйлсэд зарцуулах нь бай. Түүнчлэн тэрээр төрөөд 10 нас хүртлээр тодорхой зорилго ухамсаргүйгээр өнгөрөөдөг гэж үзвэл цаана том баг хугацаа доржид үлдээд байна. Энэ үлдэж байгаа хугацааг хэрхэн үр ашигтай өнгөрөөх вэ гэдэг нь зөвхөн танаас шалтгаална. Та бодож үзээрэй. 여러분 잘 보셨어요? За бүгдээрээ сайн харсан уу? 네. 자, 정말 뭐 잠자는 시간 빼고요. За унтж байгаа цагийг наслаа. 근데 어떻게 보면 인생의 3분의 1을 잠자는 시간으로 보낸다는 Бараг 거예요. амьдралынхаа 3/1-ийг нь унтаж өнгөрөөдөг 그리고 байгаа. 아까 텔레비전 보는 시간이 뭐 한 8년 된다. За телевизээр үзэх нь нийт 8 жил. 네. 그런데 정말 텔레비전 또 많이 보지 Тэгээ 않습니까? бүр маш их телевизээр үздэг шүү 어떤 дээ. 분은 막 하루에 뭐 몇 시간도 보잖아요. Зарим хүн бол өдөрт бүр хэдэн цагаар нь үздэг. 그렇게 이렇게 저렇게 시간 다 빼보면은 За энэ цагуудаа хасаад үзэх юм бол 정말 가치 있고 소중하게 시간을 보낼 수 있는 시간은 너무 적다라는 거잖아요. үнэхээр үнцэнтэй зөв цагийг өнгөрүүлэх нь дэндүү бага юм аа гэсэн байна. 자, 방금 보신 영상에서 마지막 메시지는 한번 여러분 생각해 보세요. 그 말이죠. За энэ бичлэгийн хамгийн сүүлийн мессеж нь та бодож үзээрэй гэж байна. 예. 사실 이번 이 성경 강연에요. 이 말씀을 배우시면서 За яг үндэ энэ удаагийн семинарт та энэ үгийг сонсож байхдаа 한번 진짜 우리 인생에 대해서 үнэхээр энэ амьдралынхаа талаар 그리고 다 행복하기를 원하지 않습니까? за тэгээд бүгд аз жаргалтай амьдрахыг л хүсдэг шүү дээ. 그럼 어떻게 하면 사람이 행복해질 수 있는 거야? Тэгвэл яаж амьдрал хүн аз жаргалтай болох юм бэ? 바로 이 성경을 통해서 그 답을 얻을 수 있어요. Энэ Библиэс хариултыг нь авч чаднаа. 여러분 여기요. 우리 사람에게요. 가장 중요한 것이 무엇인지를 이렇게 교훈받을 수 있는 그런 한 사람을 소개해 보겠습니다. За энд одоо хүн бидний хувьд хамгийн үнцэнтэй зүйл нь юу вэ гэдгийг одоо мэдэж авах 그리고 боломжтой. 모든 사람에게 꼭 필요하고 За тэгээд бүх хүнд заавал хэрэгтэй. 자 여기 보십시오. 이분은 이제 돌아가신 분이에요. За энэ бол өөд болсон байгаа энэ хүн. 이 삼성
Samsung Group-ийг. 예, 삼성은 다 아시죠? Энэ Samsung 이 삼성이라는 회사를 만드신 분입니다. энэ Samsung Group-ийг үүсгэн байгуулагч хүн байгаа. 이분은요, 경제인으로는 정말 성공한 사람이고, 이 세상의 이름을 높인 사람입니다. За энэ хүн бол санхүү эдийн засгийн салбарт бол маш өндөрт нэрээ гаргасан энэ ертөнцийн асар тэр бомтон хүн байсан. 그런데 그런 경제인으로, 기업인으로는 정말 이름을 떨치고 성공한 사람일지 몰라도 한 사람의 인생으로서는 정말 허무한 인생으로 끝났습니다. За бизнесмен хүнийхээ хувьд бол амжилтанд хүрч нэр алдарт хүрсэн чи одоо нэг хувь хүний зүгээс авч үзэх юм бол өндөр хоосон амьдэрсэн хүн гэж хэлж болно. 이분도요, 폐암으로 돌아가셨어요. За эцэстээ уушигны хор тодроор 돈은 많기 때문에 고쳐보려고 모든 방법 다 동원했지만 결국 고치지 못했습니다. алдар мөнгөтэй байсан учраас энийг эдгэх гэж янз бүрийн аргыг хөзөлсөн ч эцэстээ эдгэж чадаагүй. 자, 이 부자가 죽음 앞에 서서 비로소 깊이 고민하기 시작했어요. За энэ тэр бомтон хүн өглийн өмнө ирэхээр эцэстээ бодсон нэг. 그리고 그것을 편지식으로 정리를 해서 자기하고 친밀함이 있었던 천주교 신부에게 그 궁금했던 것을 보냈습니다. За тэгээд түүнийг захидал болгож бичээд дугаарлаад өөртөөгөө нэлээд дотн хайртайтай байсан одоо католик шний санаартанд илгээсэн байна. 자, 이 부자가 죽음 앞에서 궁금했던 그 내용이 한국에서 얼마 전에 이렇게 책으로 나왔어요. За энэ тэр бомтны өглийн өмнө одоо санаа зовсон сүүлийн асуултууд гэдэг одоо нэртэй ном сайхан гарсан. 자, 무엇을 그렇게 궁금했을까? Энэ хүн юу тэгэж их асууж мэдхийг хүсвэ? 어떤 답을 얻기는 원했을까? Ямар хариултыг авахыг хүссэн болоо? 이 책이요, 정말 우리 사람들에게 많은 교훈을 주었습니다. Тэр энэ ном хүмүүс бидэнд маш том сургамжийг өгдөг. 자, 여러분은 이 영상을 같이 보십시다. За энэ бичлэгийг бүгд хамт харцгаая. Учир нь Бурхны тухай мэдэж болох зүйл тэдний дунд илэрхий байдаг юм. Учир нь Бурхан тэдэнд ил болгосон аж. Ром 1:19. Samsung Group-ийг үндэслэн байгуулагч Талигаж Ибёнгчол захирал нас барахаасаа 1 сарын өмнө дараах асуултуудыг үлдээсэн ажээ. Мөнгөний талаарч, бизнесийн талаарч, мөн менежментийн талаарч биш байлаа. 2 жилийн турш уушигны хор тодортойгоо тэмцэн тэрээр хүн ба Бурхан мөн хүний амьдралын талаарх асуултыг үлдээсэн байжээ. Бурхан үнэхээр амьд оршин байгаа гэдгийг хэрхэн батлах вэ? Бурхан яагаад өөрийгөө амьд оршин байгаа гэдгийг ил тодоор үзүүлдэггүй юм бэ? Бурханыг сансар огторгүй түмэн бодисын бүтээгч эзэн гэдгийг юугаар баталж чадах вэ? Библи анх хэрхэн бий болсон бэ? Тэр нь Бурханы үг гэдгийг яаж батлах вэ? Сүнс гэж юу вэ? Бурхан хүнийг үнэхээр хайрладаг юм бол яагаад зовлон зүтгүүр үхлийг өгсөн юм бэ? Дэлхийн төгсгөл ирж байгаа юу? Есүс бидний гмийг өмнөөс минь золихын тулд өгсөн гэдэг. Тэгвэл бидний гм гэж юу вэ? Яагаад бид нэр гм нүгэл хийлгүүл зөндөн орхисон юм бэ? Хүн өгсний дараа сүнсэн үхэлгүйгээр мөнхийн ус юм уу? Там руу явдаг нь үнэн гэдэгт яаж итгэх вэ? Гэвч Талигаж Ибёнгчол захирал асуултуудынхаа хариултыг авч чадаагүй юм. 1987 оны 10 сард Жон Муншимюл Пак Хи Бун хэмээх санаартнаас энэ асуултыг авчээ. Нэг их хөдөлгөөн Ибёнгчол захиралтай уулзах бодолтой байна. Хариултыг нь бэлдээд өгөөч хийсэн гуйлтыг нь сонссон боловч түүний бие нь улмалд орцсон байлаа. Уулзалт хойшилж түүний дараа сарын 19-ний өдөр тэрээр нас баржээ. Одоо 여러분, 이 부자가 죽음을 피할 수 없었습니다. За энэ баян хүн бол өглийг өнгөрч чадаагүй. 그건 우리도 마찬가지 아닙니다. За энэ гэсэндээ бидний хувьд адилхан. 히브리서 9장 27절 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. 이렇게 하나님 말씀하셨습니다. За Бурхны үгэн дээр Еврей 9:27 дээр нэг удаа өгөх нь хүмүүст тогтоогдсон гэж альцсан. 그 다음에는 심판이 있다라고 말씀하십니다. Дараа нь шүүгдэх болно гэсэн байна. 이 부자도 Тэгэхээр энэ тэр бомтон 결국은 죽음을 피할 수 없었고 эцэстээ өглөөс мултарч чадаагүй. 그 죽음의 운명 앞에서 깊이 고민했어요. Тэр үхэл гэдэг хөв тавилангийнхаа өмнө гүн гүнзгий бодож тунгаасан. 무엇을 고민했는지 방금 여러분 영상을 통해서 보셨지 않습니까? Юуны талаар тэгж их зовсон бэ гэдгийг сая бичлэгээс харсан. 자기 평생을 바쳐서 세운
회사 걱정도 아니었어요. өөрийн насан туршдаа золиослож босгож байгуулсан компанида санаа зовоогүй. 어쩌면 모든 사람에게 가장 소중한 것은 가족 아니겠습니까? Магадгүй бүх хүмүүсийн хувьд хамгийн үнцэнтэй эрхэм зүйл гэр бүл шүү дээ. 근데 가족들 걱정도 아니다. Гэр бүлийнхэнтэй санаа зовсон биш. 진짜 창조주 하나님은 계신가? Жинхэнэ бүтээгч бурхан байна уу? 이 성경이 진짜 신의 말씀이라는 증거가 있는가? Энэ Библи чинь өөрөө бурхны үг гэдэг нотолгоо нь байна уу? 그리고 예수스의 힘인데 Тэгээд Есүс гэж хэм бэ? 대체 예수님이 누구신지 Есүс ер нь хин юм бэ? 그리고 사람이 죽음 이후에 영원한 천국 아니면 지옥에 간다라는데 그것을 어떻게 알 수 있나? Хүн өгснийхаа дараа мөнхийн деважин эсвэл мөнхийн там руу явдаг гэдэг. Үүнийг яаж хэрхэн мэдэх боломжтой вэ? 이 세상에 종말은 진짜 오는가? Энэ ертөнцийн төгсгөл үнэхээр ирэх үү? 그것이 바로 이 부자가 죽음 앞에서 진짜 고민했던 부분입니다. Тэр эдгээр зүйлсүүд энэ жинхэнэ тэр бомтон хүний өглийн өмнө бодсон зүйлсүүд байна. 여러분, Та бүхэн 우리가 이런 영상을 통해서도 한번 우리 자신을 한번 적용해 봐야 됩니다. бид иймэрхүү бичлэгээс болтгоо өөрийгөө нэг өөртөө тусгаж авах хэрэгтэй. 예. 우리는 방금 저 사람처럼 그렇게 부자가 될 수가 없어요. За бид саяны энэ хүн шиг ийм баян чинэлэг болж чадахгүй. 우리가 이 세상의 이름을 얼마나 떨칠 수 있겠습니까? За бид энэ ертөнцид нэр алдраа хичнээн гаргаж чадах болоо. 그런데 저 사람도 한 인생을 살고 우리도 한 인생을 사는 거예요. Гэхдээ энэ хүн ч өөрийн амьдралаар амьдсан бидиш нэг л амьдралаар амьдарч 이 세상에서 신분과 삶의 형편은 다르지만 결국은 이 세상을 다 떠나야 되는 겁니다. энэ ертөнц дээрх тэр байр суурь амьдралын дүр төрхүүд өөр болож эцэстээ бүгдээрээ ертөнцийг орхиод орно. 여러분 죽음 앞에 서면은 무엇이 가장 중요합니까? Хүмүүсээ жинхэнэ өглийн өмнө би ирэх хүчит юу хамгийн чухал байх бол 바로 올바른 믿음입니다. зөв зүйтэй итгэл юм аа. 그것이 가장 중요한 거예요. Тэгэхээр энэ хамгийн чухал зүйл байна. 돈도 아닙니다. Мөнгө биш ээ. 먹고 사는 문제도 아닙니다. Эдэж уух амьдрал биш ээ. 가족도 아닙니다. Гэр бүлч биш. 자기 운명이에요. Өөрийн танд хувь тавилан. 죽음 이후에 어떤 운명이 있는 것인가? Өгсний дараа таныг ямар хувь тавилан байгаа хүлээж байгаа. 그것이 가장 중요한 문제라는 겁니다. Энэ хамгийн чухал асуудал 여러분 болтгоо. 보세요. Та бүхэн хардаа. 이 성경을 배워봅시다. Энэ Библийг судлаад 진짜 하나님이 계십니다. үнэхээр бурхан байгаа шүү. 영원한 천국이 있습니다. Мөнхийн там деважин байгаа шүү. 고통도 없고 눈물도 없고 죽음도 없고 아픔도 없는 Өвдөлт, үхэлт, нулимс, гуниг тарчил юу ч байхгүй. 영원한 행복한 천국이 있습니다. Мөнхийн аль саргалтай мөнхийн улс байгаа шүү. 정말 무시무시한 지옥이 있습니다. Харин бас мөн нөгөө талд нь аимшигт там байгаа шүү. 불과 유황이 타는 Гал бүхрээр шатаж байгаа. 한 번 들어가면 영원히 나오지 못하는 Нэг удаа орох юм бол мөнхөд гарч иж чадахгүй. 너무나 무섭고 두려운 지옥이 있습니다. Маш аимшигтай чичирмээр там байгаа шүү. 여러분 이 말씀을 듣고 구원받으면 천국에 갈 수 있습니다. Хүмүүсээ энэ үгийг сонсоод та авдаж чадвал деваж нь очиж чаднаа. 자 이렇게 그 영원한 천국에 갈 수 있게 도우려고 하는 겁니다. За ингэж ийм аргаар тэр мөнхийн деважинд нь аваачхын тулд тусалдаг. 그런데 많은 사람들의 관심은 자기 영혼에 있지 않아요. Гэхдээ дэндүү олон хүмүүсийн анхаарал өөрийнхөө сүнсэнд төвлөрдөггүй. 많은 사람들의 관심은 이 세상 지금 당장 눈앞에 먹고 사는 인생의 문제에 많이 붙잡혀 있죠. Олон ихэнх хүмүүсийн анхаарал нь хаана байдаг вэ гэхээр энэ ертөнцийн нүднийх нь өмнө харагдаж байгаа идэх уух амьдралын асуудлууд байдаг. 예, 사실 모든 사람에게는 그런 인생의 문제가 있어요. Тийм ээ, мэдээж хүн болгонд амьдралын асуудал байгаа. 삶의 문제가 있습니다. Одоо амьдралын асуудлууд байна. 경제적인 문제, 건강 문제, 가족 문제, 직장, 뭐 학교 여러 가지 문제들이 있어요. Санхүү, эрүүл мэнд, сургууль, ажил гээл одоо гэр бүл гээл янз бүрийн асуудлууд байгаа. 그런데 여러분, Гэхдээ хүмүүсээ 우리 조금만 멀리 봐봅시다. бүгдээ дахиад жоохон тэр цаатыг нь хараад үзье. 우리는 이 세상에 영원히 사는 게 아니에요. Бид энэ ертөнцид мөнхөд амьдрах биш үү? 그리고 Тэгээд 우리 인생의 마지막이 언제 올지 모르는 거예요. бидний амьдралын төгсгөлийн өдөр хизээ вэ гэдгийг бид мэдэхгүй. 그렇지 않습니까? Тийм биш үү? 죽음이 언제 나를 찾아올지 모르는 거예요. Үхэл хизээ над дээр ирэхийг мэдэхгүй шүү. 예. 한치 앞을 알 수 없는 게 사람 아닙니까? Тэр нэг хормын цаатыг мэдэхгүй чинь л мэдэхгүй байдаг чинь л хүн баггүй. 우리 주변에요. Бидний иргэн тойрон. 예. 정말 가까운 사람들 중에서 갑자기 돌아가시는 그런 경우 많이 보지 않습니까? Үнэхээр ойр дахны хүмүүс дотроос нь хүртэл гинэд өөд болчдөг хүмүүс олон байдаг. 마라가시 올지 했는데 Маргаас уулзъя гэж явсан.
한밤에 무슨 일이 벌어지는 경우도 있지 않습니까? Тэр нэг шөнийн дотор юу ч болохыг мэдэхгүй шүү дээ. 그것이 그 다른 사람들의 이야기만 아니라는 거예요. Тэр эн чинь зүгээр нэг хүний талаар яриад хүн хамаатай зүйл биш. 지금 코로나 시대 아닙니까? Одоо коронавигийн үед амьдарч байна. 지금 매일매일 그 코로나 환자가 몇 명 생겼다, 또 몇 사람이 또 돌아가셨다, 그런 뉴스 계속 나오지 않습니까? So өдөр болгон тэрэнд хэдэн хүн туссан байна, хэдэн хүн өөд болсон байна гэж мэдээ гарч байгаа. 예. 어제 뉴스 보니까 몽골에서 460분이 코로나로 돌아가셨다. За өчигдрийн мэдээс харах юм бол Монголд 460 хүн коронавигаар өөд болжээ. 지금 전 세계적으로는요, 지금 330만 명이 넘어갔어요. Тэр одоо бүх дэлхийд даяар авч үзэх юм бол 300 мянган хүн даваад гарсан байна. 거의 한 1년 몇 개월 만에 Бараг нэг жил хэдхэн сарын дотор шүү дээ. 몽골 인구보다 더 많은 분들이 코로나라는 그런 바이러스에 지어서 이 세상을 떠난 거예요. Монголын хүн амаас одоо бараг давах хэмжээний хүн корона гэдэг вирусээр ертөнцийг одоо орхисон байна. 여러분, 두침냄. 제가 두침냄이라 그랬잖아요. За 48 гэж би хэлж байна. 그리고 덜돈조 나이. 780 무슨 숫자일까요? энэ ямар учиртай тоонууд бол 두침냄은 몽골에서요, 하루에 이 세상에서 돌아가시는 분의 평균 숫자입니다. за 48 гэдэг нь Монгол улсад өдөрт өөд болж байгаа хүмүүсийн дундаж тоо байна. 덜돈조 나이는 썰렁거스에서 하루에 평균 돌아가시는 사람의 숫자입니다. 780 бол Солонгос улсад нэг өдөрт өөд болж байгаа хүний дундаж тоо байна. 그러면 전 세계적으로 하면은 수십만이겠죠? Бүх дэлхийд даяар хамруулаад үзэх юм бол хэдэн зуун сая хүн байна. 지금도, Тэр одоо ч гэсэн 오늘도 өнөөдөр ч 수많은 사람들이 이 세상을 떠난 겁니다. асар олон хүмүүс ертөнцийг орхиод оцсон. 우리 난려 주변에는 공동묘지들이 있죠. За налах одоо нийтийн оршуулгын газар байдаг. 예, 장례 행렬의 차량들을 자주 볼 수 있습니다. За оршуулгын явцад явж байгаа машинуудад одоо цуваа их харагддаг. 투와이먹으로 가는 길에서 보면 정말 그 장례 그 공동묘지들이 있지 За 않습니까? Төв аймагаас ирэх замд одоо нийтийн оршуулгын газар байдаг. 그 수많은 그 무덤들, 그 속에 모셔진 사람들도 얼마 전까지 이 세상에 다 살아있던 사람들 아닙니까? Тэр асар олон хүмүүс тэр шалин дотор байгаа тэр хүн хүртэл саяхны хөдөл ер нь ертөнцийн амьдарч байсан хүн шүү дээ. 여러분, Хүмүүсээ 그것이 남의 이야기가 아닙니다. энэ чинь хүний юм биш ээ. 저의 이야기고 바로 여러분의 이야기입니다. Тэр миний надад тулгарх зүйл танд ч тулгарх зүйл ахгүй тийм ээ. 언제 죽음이 찾아올지 모르는 거예요. Хизээ бидэнд их үгэл ирэхийг мэдэхгүй. 그때요. Тэр үедээ 가장 필요한 것은 자기 영혼에 대한 확실한 믿음이다 그 말이에요. тэр үед хамгийн чухал хэрэгтэй зүйл юу вэ гэхээр өөрийн чинь сүнс итгэл үнэмшил юм аа. 여러분, 이 한번 자료를 한번 보십시오. За энэ материалаас харцгаая. 사람에게 За хүний хувьд 정말 가장 중요하고 반드시 준비해야 될 것은 바로 올바른 믿음입니다. тэр хамгийн чухал гарцаагүй бэлтгэх ёстой зүйл нь зөв итгэл үнэмшлийг олж авах юм. 자, 믿음은 믿음인데 올바른 За 믿음입니다. итгэл нь итгэл гэхдээ зөв итгэл гэсэн байна. 여러분, 믿음이 뭘까요? За итгэл гэж юу болоо? 믿음을 뭘로 설명할 수 있을까요? Итгэлийг бид юугаар тайлбарлаж болох вэ? 올바른 믿음. Зөв итгэл. Тийм ээ. 믿음을 이렇게 설명할 수 За 있습니다. итгэлийг ингэж тайлбарлаж болно. 맡기는 거예요. Даатгах гэж, 의지하는 겁니다. найдах, 또 따라가는 겁니다. тэгээд дагаад явах. 믿음을 그렇게 설명할 수 있습니다. Итгэлийг ингэж тайлбарлаж өгч болно. 자, 그림으로 한번 설명해 보겠습니다. За зургаар нэг тайлбарлаж. 이 믿음의 문제가 왜 중요한지. Энэ итгэл гэдэг асуудал яагаад чухал вэ? 지금 우리 몽골 이게 이제 통계입니다. За Монголын одоо статистик мэдээнээс байна. 예, 71%의 사람들이 읽어주세요. За Монгол улсын хүн амын 71% нь шашин шүтлэгтэй гэж 네, тодорхойлогдсон. 그리고 21%는 21% нь өөрсдөө шашингүй, 그리고 8% нь өөрсдөө антист буюу шашны эсрэг үзэлтэн гэж үзэж байна. 전 세계적으로는 또 이렇습니다. Дэлхийн даяар авч үзэх юм бол 66%-аас
За юу жагсаж байна. 예. 66 орноос 30 жагсаж байна. 여러분 보십시오. За харъя. 어떤 종교를 믿든지 За бид ямар нэгэн шашин нэгдэгч бай. 안 믿든지 Үйл нэгдэгч бай. 그 각자의 자유입니다. Энэ бол хувь хүний эрх чөлөө. 자, 믿는 사람이나 안 믿는 사람 다 자기 믿음이 있고 생각이 있는 거예요. За итгэдэгч бай, итгэдэггүй бай өөрийн гэсэн үзэл бодол сэтгэлтэй юм. 예. 그런데 믿는 사람에게는 신이 있고 믿지 않는 사람이 신이 없는 것이 아닙니다. Гэхдээ итгэдэг хүний хувьд нь бурхан нь байдаг, итгэдэггүй хүний хувьд бурхан байдаггүй юм биш. 그렇죠? Тийм биз дээ. 예. 둘 중에 하나입니다. Энэ хоёрын аль нэг нь зөв. 여러분, 이거 Бүгдээ сарэ. 여러분 영화나 이런 데서 이거 보셨어요? За кинон дээрээс ийм зүйл харчихсан уу? 예, 비행기에서 낙하산을 메고 막 군인들이 뛰어내립니다. 이렇게. За нисдэг хэрэгнээс одоо шүхэр зүгээс зэргүүд буудаг. 자, Өсөрдөг. 무섭지 않은가 봐요. 그래서 айдсгүй юм шүү гэн. 이게 지금 가만히 뭐 하늘을 나는 것 같지만 사실 엄청난 속도로 지금 밑으로 떨어지고 있는 Энэ 거거든요. одоо тэнгэрт агаас нисээд байгаа юм шиг харагддаг. Гэхдээ чи амар хурдтай доош унаж байгаа байхгүй юу? 여러분 보십시오. 이 군인, Энэ зэрэг 이 수많은 군인들이 энэ олон зэргүүд 이 낙하산에 자기의 운명을 맡기고 있어요. энэ шүхрэнд өөрийгөө хувь тавилан даатгсан байна. 지금 믿음에 대해서 좀 설명을 해보려고 하는 거예요. За би итгэлийн талаар тайлбарлах гэж хичээж байна. 제가 아까 믿음은 맡기는 거다, 의지하는 거다라고 설명할 수 있다고 그랬잖아요. За би итгэлийг одоо тайлбаруу даатгах, найдах гэж тайлбарлаж болно гэсэн. 이 비행기 하늘 높은 곳에서 지금 뛰어내리는 저 군인들은 저 낙하산을 믿고 있는 거예요. За энэ дүндэрт одоо тий одоо гарчгаад ингэж унж байгаа зэргүүд бол ерөөсөө шүхэрт 100% итгэж байгаа. 그렇죠? Тийм биз? 예. 저 낙하산에 자기 생명과 자기 운명이 이제 달려 있는 거예요. Энэ шүхрэнд ерөөсөө өөрийнх нь амь хувь тавилан ерөөсөө шууд одоо хамааралтай. 여러분, 만약에 저 낙하산이 펴지지 않는다면 저 사람은 어떻게 됩니까? За хүмүүсээ тэгвэл хэрвээ энэ хүний шүхэр дэлгэгдэхгүй болвол энэ хүн яах вэ? 죽지요? Үгүй шүү дээ. 몇 퍼센트 죽습니까? Хэдэн хувьтай өгөх үү? 100% 죽죠. 100% өгөх нь тодорхой. Тийм ээ. 이 군인들이 이 낙하산을 믿지 않는다면 뜰 수 있을까요? Энэ зэргүүд энэ шүхэрт итгэхгүй байсан бол эндээс үсэрч чадах уу? 뛸 수 없죠. Яаж чадах юм бэ? 예? Тийм ээ. 자, 믿음이 그와 같은 거예요. За итгэл бол үүнтэй адилхан байдаг. 여러분의 영혼, Та бүхний сүнс, 여러분의 영원한 운명을 та бүхний энэ хувь мөнхийн хувь тавилан 어떤 낙하산에 지금 맡기고 계십니까? та ямар шүхрэнд даатгачаад амьдарч байна вэ? 이 낙하산은 반드시 펴져야 되는 거예요. Энэ шүхэр бол гацаагүй дэлгэгдэх ёстой. 그렇죠? Тийм биз? 이 군인이 메고 있는 이 낙하산은 Энэ зэргийн үүрсэн байгаа шүхэр 반드시 펴져야 되는 거예요. гацаагүй дэлгэгдэх учиртай. 그렇지 않습니까? Тийм шүү дээ. 바로 여러분이 믿고 의지하고 있는 그 믿음이 반드시 여러분의 영혼을 책임질 수 있는 믿음이어야 된다는 말이에요. Тэгэхээр таны итгэж даатгаж байгаа энэ үнэмшил, итгэл үнэмшил чинь гацаагүй таныг аварч чадах, хариуцлагыг хүлээн чадах зүйл байх ёстой гэсэн. 이 성경을 통해서 За энэ хөө Библиэд дамжуулаад 각자의 믿음을 한번 확인해 봐야 됩니다. хүн тус бүр өөрийнхөө итгэлийг нэг шалгаж үзэх хэрэгтэй юм аа. 여러분, 이 낙하산이 펴지지 않으면 그 사람은 죽는 거예요. Хэрвээ энэ шүхэр дэлгэгдэхгүй бол энэ хүн үхэн. 이 낙하산, 이 군인들은요, 이 낙하산을 잘 펴지도록 그것을 정비하고 고치고 준비하는 그런 군인들입니다. За энд байгаа бүгд зэргүүд бүгдээрээ одоо энэ шүхэр сайн дэлгэгдэж чадахын тулд тэр зүйлийг сайн зэгцэлдэг одоо арчиж торддог ажлыг хийдэг байна. 자, 이 군인들이 실수를 하면 그 낙하산을 맨 군인은 죽는 거예요. За энэ зэргүүдээс л нэг нь алдаа гаргах юм бол тэр алдаа гаргасан шүхрийг өөрсөн зэрэг өхнөл гэсэн. 그래서 자 보세요.
그 낙하산 하나하나를 자세하게 이렇게 관리해서 조금이라도 찢어진 거 있으면은요, 다 그걸 수리를 합니다. Тэгээд энэ хүмүүс ерөөсөө л одоо энэ шүхрд маш сайн арчиж тордож жоохоос нүх гаргасан байхад бол тэрийг нь бөглөх шаардлага. 예? 정말 그 끈들이 꼬이면은 엉켜버리면 안 되니까 그것을 자세하게 하나하나 다 Энэ утаснууд нь хоорондоо ингээд орооцолчих болохгүй учраас бүгдийг нэг нэгээр салгаж. 그리고 낙하산에 묻어 있는 먼지며 뭐 다른 오물을 다 제거합니다. За тэгээд энэ шүхрд наацсан байгаа тоос, шороо янз бүрийн гадны биетээс нь цэвэрлэдэг. 그리고 그 줄 하나하나의 가닥을 다 확인합니다. За тэгээд утас нэг тус бүрийг шалгадаг. 여러분 보십시오. Гардаа. 그리고요, За мөн 이 군인들은 자기들이 손질한 그 준비한 그 낙하산을 가지고 직접 비행기에서 뛰어내리는 그런 경험을 합니다. за энэ зэргүүд өөрсдийнхөө одоо янзалж тэгцэлсэн шүхрээ үүрээд өөрөө одоо тэрийг үүрээд одоо онгоцноос өсөрдөг. 왜 그럴까요? Яагаад юм болоо? 예? 그 낙하산을 메고 뛰어내리는 그 군인들의 심정을 조금이라도 이해하려고. За тэгэхээр энэ тааны арчиж тордож байгаа энэ шүхрийг үүрээд энэ онгоцноос өсөрч байгаа цэргүүдийнхаа сэтгэлийг та жоохон ч ойлгоо гэж ийм бас асуулыг хийдэг байна. 그리고 정말 실수가 있어서는 안 되는구나. За тэгээд мөн өстө алдаа гаргаж бол болохгүй юм байна. 그것을 더욱더 각인하기 위해서 자기들도 직접 메고 뛰어보는 거예요. Үүнийг илүү зүрхэндээ сэж авахын тулд өөрсдөө бүр үүрээд ундаг байна. 여러분, 지금 올바른 믿음에 대해서 이해해 보려고 하는 겁니다. За хүмүүсээ одоо бид нар зөв зохистой, зөвхт итгэлийн талаар ойлгох гэж хичээж байна. Тийм ээ? 자기 운명을 맡기는 거예요. өөрийнхөө хувь тавилан даатгах. 자기 영혼을 운명을 맡기는 겁니다. өөрийнхөө сүнсний хувь тавилан даатгах. 이렇게 중요한 것이 바로 믿음이다 그 말이에요. Тэр ийм чухал зүйл чинь өөрөө итгэл юм аа 이 гэсэн. 세상은 몇십 년이지만은 Энэ ертөнц бол хэдэн 10 жилээр дуусна. 뭉킨 디와진입니다. Харин тэнд мөнхийн diwaajин байгаа, 뭉킨 탐입니다. мөнхийн там байгаа. 여러분 그 뭉킨이라는 그 말이 얼마나 정말 큰 의미인지를 깊이 생각해 봐야 됩니다. За та бүхэн энэ мөнхийн гэдэг үг чинь ямар гүн гүнзгий утгатай вэ гэдгийг сайн тунгаан бодоорой. 절대로 이 무대의 문제를 쉽게 그냥 이렇게 해서는 절대 안 되는 거예요. Тэр энэ итгэл үнэмшлийн талаар асуудлыг зүгээр нэг хөнгөн хуумгай өнгөрөөж болохгүй. 자, 인생을 살아가면서요. За энэ амьдралыг амьдарч туулаад 우리는 내일 일을 모르기 бид 때문에 маргааш юу болохыг мэдэхгүй учраас. 수많은 어떤 그 선생들 가르침을 의지합니다. За маш олон багшийн одоо зааварчилгаанд найддаг. 내일에 대한 두려움, 걱정, 그러니까 또 종교심이 올라옵니다. Тэр маргаашаасаа айсан, санаа зовсон энэ зүйл нь байгаад байгаа учраас шашинлаг сэтгэл нь төрдөг. 종교 지도자들이 한 자리에 모였습니다. За шашны удирдагчид нэг газар суулсан байна. 네, 여기 가운데 달라이 라마도 계시네요. За голд нь далай лам сууж байна. 사실 세계 종교가 다 모여 있는 것도 아닙니다. За яг үүнд дэлхийн бүх шашны төлөөлөгч суулсан биш. 저마다 자기들이 진리라고 얘기를 합니다. Өөрөөсөө л энэ бол үнэн гэж ярьдаг. 네. Тийм ээ? 근데 어떤 낙하산이 진짜 여러분의 영혼을 책임질 수 있는 낙하산이냐? Гэхдээ аль шүүхрэн таны амь амьдралыг дааж чадах шүүхэр вэ? 어떤 믿음이 여러분의 영혼을 영원한 천국으로 정말 행복으로 인도해 줄 수 있는 믿음이냐 그 말이에요. Тэгэхээр аль нь итгэх нь таны сүнсийг мөнхийн diwaajин руу удирдах чадах вэ? 여러분. 아까 코로나 얘기했잖아요. За эсвэл коронавигийн талаар ярьсан. 이거 지난 5월 달 자료인데요. За энэ өнгөрсөн 5 сарын 323만 명입니다. 3 сая 230 мянган хүн үүдсэн байна. 지금 인도라는 나라 За одоо энэ дэх улсад 가장 지금 심각하다는 거 여러분들 아시죠? бас корона нэлээд хурцмал байдал байгаа. 정말 심각해요. Маш хурцмал байдал байгаа. 길거리에서 그냥 죽어가고 있는 거예요. Зам дээр ингээд ерөөсөө өгөж байна. 여러분. 그런데 그 사람들이 Гэтэл энэ хүмүүс 이렇게 겐지즈강으로 뛰어들어가는 거예요. ингэж одоо ганхан мөрөн рүүгээ гүйж орж байна. 인도 사람들 이 겐지즈강을 신으로 섬깁니다. Энтгэгчүүдийн ганхан мөрөнгөө ерөөсөө бурхан гэж шүтдэг. 이 겐지즈강 이 물에서
죄를 씻을 수 있다고 생각하고 바이러스를 치료받을 수 있다라고 믿고 들어갑니다. Тэгэхээр энэ ганг мөрний усанд орох юм бол гим нэгэ усаа угаалгаж чадна, вирусаасаа ангиж зөвшнэ. 여기 인도 무당입니다. За энэ тэхэг бөө байна. 예. 그리고 이곳에서 구원받을 수 있다라고 이들은 그렇게 이제 기뻐하고 믿습니다. За тэгээд эдгээр өөрсдөө энэ гол энд аврагдаж чадна гэж баялаж бүр итгэж байна. 그런데 아십니까? Гэхдээ та үүнийг мэдхүү? 이 강물에는 죽은 시체들이 떠내려 다니고 있습니다. Энэ голын усан дээр ерөөсөө өгсөн хүний цогцос өгөөд явж байна. 수많은 세균들이 이 강물을 통해서 또 사람들에게 전염되는 거예요. Бүр асар их бактериуд бүр энэ голын усаар дамжиж хүмүүст тарж байна. 여러분, 이것이 여러분이 보셨을 때도 올바르고 지혜로운 믿음으로 보입니까? Тэгэхээр хүмүүсээ энэ ч гэсэндээ таны нүдээр харахад зөв мэрэгэн итгэл гэж харагдах уу? 이 강물이 우주 만물을 창조하신 진짜 신일까요? Энэ голын ус сансар авдаргүй дүн байсан бүтээгч бурхан байж чадах уу? 여러분 생각해 봐야 됩니다. Та бодож үзэх хэрэгтэй шүү. 암소를 신으로 믿는 나라입니다. За ийм үнэт бурхан гэж шүтдэг болсон. 여러분 인도 사람들이 10억 명이나 되는 거 아시죠? 네. 10억 명, 10억 명. Энэ итгэгчүүдийн хүн ам нь 100 тэрбум хүнтэй. 중국 다음으로 많잖아요. 10 тэрбум хүнтэй одоо хятадын дараа ордог. 예? 근데 우리 몽골 분들은 어떻습니까? За гэхдээ монголчууд юу ямар байдаг вэ? 소고기 먹잖아요. Үхрийн махыг идчихдэг шүү дээ. 저희도 먹습니다. Бид ч иддэг. 우훈 막 암투태잖아요. Үхрийн мах ч амттай. 좀 운태태? Жохон үнэтэй. 그럼 인도 사람들은요, 우리 한국 사람, 몽골 사람들 보면요, 신을 잡아먹는 나쁜 사람들인 거예요. Тэгвэл энэ итгэгчүүдийн нүдээр харах юм бол солонгос монголчууд ерөөсөө өөрсдөө нь бурхныг барьж идээд байгаа муу хүмүүс байна. 이 사람들은 진짜 진실되게 믿고 있다 그 Энэ 말이에요. хүмүүс бүр чин зүрхнээсээ итгээд үнэмшил. 소고기를 절대 안 먹는단 말이에요. Үхрийн мах бүр хизээч идэхгүй. 예? 이 강물이 진짜 창조주냐 그 말이에요. Энэ голын ус нь бүтээгч бурхан байж чадах уу? 여러분, Хүмүүсээ. 이 사람들은 진짜 먹고 진심 먹고 열심히 믿는 거예요. Энэ хүмүүс бол чин сэтгэлээсээ хичээнгүй илэн бүр ингээ бүх зүрхнээсээ итгэж байгаа. 그런데 이것이 정말 이들의 영혼을 천국으로 인도하는 확실한 정말 믿음이냐 그 말이에요. Гэхдээ энэ зүйл нь энэ хүмүүсийн сүнсийг явааж давааж чадах баттай итгэл үнэмшил болж чадах уу гэсэн үг. 오래된 종교다. 많은 사람이 믿는 종교다. Олон хүний итгэдэг урт удаан он жилийн түүхтэй шашин. 조상 때부터 계속 물려오던 그런 믿음이다. Өвөнх эцгээс дээдсээсээ бид нар одоо уламжилж иршин бидний уламжлал шашин. 그렇다고 해서 그게 진짜 진리일까요? Тэглээгээд тэр жинхэнэ үнэн байж чадах уу? 여러분 확인해야 되지 않겠습니까? Хүмүүсээ бид шалгаж үзэх хэрэгтэй биш үү? 네, 여기 봐봐요. Энийг хардаа. 밤에 눈이 온 사람 이제 출근하려고 하는 모습. За шүн нэлээд цас орсон манай хүн ажилдаа гарах гэж байна. 그런데 이 사람이요. Тэгсэн энэ хүн 예. 이 차를 열심히 청소하잖아요. яг энэ урдлынхаа машиныг нэлээд сайн машиныг одоо цаснаас нь салгасан. 예, 이 차를 막 열심히 막 이게 청소하죠. Нэлээд цаснаас нь салгадаг. 막 추운데 막 벌벌벌 떨어가면서 Хүүтэн цэцнэрээ гарan жичирж байгаа л 예, 눈 청소 다 했어요. хамаг цасыг нь зөвлөчлээ. 그 다음에 이제 그 자기 키로 이제 차 문을 딱 열려고 삑삑 누르니까 За ингээд машин дэсгүүр гаргаж ирээд онгойлгосон чинь 어디서 깜빡깜빡해요? хаана дуурдаг вүлээ? 이 차에서 깜빡깜빡하죠. Энэ урдлын машиныг дуурайд асчихсан. 예. 결국은 열심히 청소했는데 자기 차는 이 차거든요. Тэгээ эцтэй хичээнгүйсэн цэвэрсэн гэтэл өөрийнхөө машин урд нь байж ирсэн. 이 차는 남의 차단 말이에요. Энэ хүний машин цэвэрлсэн. 예? Тэ? 이 사람은 친스티겔로 정말 열심히 청소한 거야. Энэ хүмүүс чин сэтгэлээсээ хичээнгүйсэн цэвэрлсэн. 여러분 믿음이 그와 같은 거예요. Үгүй итгэл үүнтэй адилхан байна. 내가 열심히 믿었다. Би хичээнгүй итгэсэн. 나는 오래 믿었다. Би удаан олон жил итгэсэн. 그것이 그렇다고 해서 진리라고 볼 수 없어요. Ийм шалтгааны улмаас энэ үнэн гэдэг одоо байж болохгүй шүү дээ. 올바른 믿음이라는 것은 Зөв итгэл гэдэг нь 뭘 믿느냐보다는요. юунд итгэж байна гэхээс илүү 그 믿음의 대상이 진리나 이게 더 중요한 거예요. таны итгэж байгаа зүйл чинь үнэн үү гэдэг нь илүү чухал. 읽어주세요. Би юунд итгэж байна гэхээс илүү тэр нь үнэн үү гэдэг нь чухал юм аа. 예, 그렇지 않습니까? Тийм биш үү? 예, 여러분 확인해야 됩니다. Бид шалгаж үзэх хэрэгтэй.
тийм ээ. 이 말씀을 듣고 구원 받았다고 하는 분들도 있고, За энэ үгийг сонсдоо аврагдсан гэж байгаа хүмүүс 아직 байгаа. 구원에 대해서 아직 자신이 없는 분들도 있고, Хараахан авралдаа баталгаагүй хүмүүс байгаа. 아니면 나는 아무것도 안 믿겠다는 분들도 있을 수 있어요. Аль эсвэл өө би аль нэг юунд итгэхгүй гэж байгаа хүмүүс байгаа. 네, 어떤 사람은요, 나는 아무도 안 믿어 이런 사람 만나봤어요. За би бас 아무도 нэг 나는 안 믿어. би хинд ч итгэдэггүй гэдэг үнтэй болсон. 그런 분은 인생 살면서요, 사람한테 많이 뒤었나 봐요. Тэгээд тэр хүн энэ ертөнцийн амьдралдаа одоо хүннээс их одоо том шарх авсан юм. 특히 가까운 사람들한테 뭐 속임을 당한다든지 뭐 사기 당하든지 그런 상처가 있나 보죠. Ялангуяа ойр дотны хүндээ одоо хуурдагдах ч юм уу, мэрлэгдсэн тийм одоо шархтай юм. 세상에 별일이 다 있으니까. Энэ хорвоо дээр янз янзын зүйл байдаг учраас. 그렇다고 해서 하나님을 향해 등질 필요는 없는 거예요. Тэглээд бурхан руу нуруугаа харуулах. 어떤 사람은 또 자기 주먹, 나는 이걸 믿습니다. 이런 Өө 사람. зарим хүмүүс би энэндээ итгэдэг гэдэг. 요즘에 이거 주먹 믿어서 살면은 큰일 나죠. Тэгээд сүүлийн үед нодоргондоо итгэж амьдрал боо юм болно шүү дээ. 예, 여러분 보십시오. За хараа. 이 믿음 너무나 중요한 문제인 거예요. Энэ итгэл бол асар чухал асуудал ахгүй юу? 한번 이거 봐봐요. Энийг харцгаая. 한번 생각해 봅시다. Бодож үзье. 여러분 이거 한번 봐봐요. За энийг харъя. 이 영국에요. За англи улсад 영국에 이런 버스가 이게 다니고 있는데 버스에 광고가 있어요. 광고가. За Английн одоо ийм урт машин автобусын дээр нэг зарлал гарсан байна. 자, 하나님을 믿지 않는 사람들이 이 돈을 내서 광고를 하고 있는 거예요. Бурханд итгэдэггүй хүмүүс мөнгөний төлөөд энэ зарыг тавьсан байна. 자, 뭐라고 광고를 했냐? Юу гэж зарлал 자, тавьсан байна? 여기 영어로 돼 있고요. 여기 몽골어로 해석해 놨어요. За доор нь монголоор орчуулсан байна. 읽어주세요. Магадгүй бурхан байхгүй бололтой. Санаа зовлгүй зугаасаас амьдраа. 자, 여기 보세요. Хараа. 마가드꾸이 그랬죠. Магадгүй гэж байгаа зү. 예? 아마 하나님 없을 거야. Магадгүй бурхан байхгүй. 아마 천국지옥 없을 거야. Магадгүй тэр танд яваачны байхгүй ах уу. 그러니까 걱정하지 말고 Тийм болохоор санаа зовоод байлгүй. 인생을 즐겨. На амьдралаараа сайхан зугаац. 예? 그래도 자기들도 죽어보진 않았기 때문에. Гэхдээ өөртөө бас үхээд үзчихээгүй байна. 그러죠? Тийм үү? 우리는 아무도 죽음을 건너갔다 돌아온 사람 없어요. Бидний дотор хинэн ч тийм үү үхлийг давж очиж гарчаад ирсэн хүн байхгүй шүү дээ. 그렇지 않습니까? Тийм биш үү? 예. тийм ээ. 그래서 이 사람들도 마가둑이라고 했어요. Тэгвэл энэ хүмүүс бас магадгүй гэсэн 예? байна. 여러분 보세요. Хараа. 그런데 진짜 하나님이 계시고 Гэхдээ жинхэнэ бурхан оршоод 진짜 천국 지옥에 있으면 어떻게 할 거예요? жинхэнэ тамд яваажин оршин байж ивэл яах юм бэ? 예? 있으면 어떻게 할 거냐? Байвал яах вэ? 큰일 나는 거예요. Тэгэл балар ш. 그래서요. Тийм болохоор 여러분 보십시오. 진리는 둘 중에 하나입니다. үнэн бол энэ хоёрын нэг нь 진짜 하나님이 계시든지 жинхэнэ бурхан байгаа. 정말 사람에게 영혼이 있든지 Үнэхээр сүнс хүнд байгаа. 정말 천국과 지옥이 진짜 있든지 없든지 Үнэхээр тамд яваажин байгаа эсвэл байхгүй. Эсвэл байхгүй аль нэг нь шүү дээ. 그렇죠? Тийм үү? 여러분 보세요. Хараа. 둘 중에 하나입니다. Энэ хоёрын аль нэг. 확률로 따시면 50대 50이에요. За процессор авал 50-ыг хайцсан 50-ын харьцаа. 사실 100%입니다. 이건. Яг үнэндээ энэ бол 100% байхгүй юу? 그런데 공평하게 За шударгаар 자 50대 50입니다. за тэнцвэртэйгээ 50-ыг хайцсан 50. 진짜 하나님 영혼 천국 지옥이 있을 수 있는 확률이 50%입니다. За жинхэнэ бурхан сүнс тамд яваажин байх одоо магадлал нь 50%. 아니야 없어. Оо байх. 아, 죽으면 끝이야. Үхээд угаасаа дуусаа. 그럴 예 마가두기입니다. Тэгэж магадгүй гэж байгаа. 예? 사실 100%입니다, 여러분. Яг үнэндээ энэ гурван зүйл 100% 여러분 이 шүү. 성경 배워보면 Та энэ Библийг сураад 이거 үзвэл 100%입니다, 여러분. энэ 100% байгаа. 지금 첫날이기 때문에 Өнөөдөр эхний өдөр учраас 예, 한번 공평하게 이렇게 막아두기를 해봤습니다. за илүү шударгаар магадгүй гэж яагаад ингэж бодож үзлээ. 예, 여러분 이 총입니다. За энэ буу байна. 예, 영화에 보면 이 6발 들어가는 이곳에다 총알을 한 발을 넣어놓고 내기를 하는 그런 러시안 룰렛이라는 게 있어요. За Оросын рулет гэх тоглоом байдаг. Одоо 6 сум орох хэвээр нэгэнтний сум хийж ягаад одоо тоглоом тоглодог штэ. 이것이요 전쟁에서 잡은 포로를 고문할 때나 뭐 깽단끼리 자기
뭐 내가 더 세 하면 그런 내기를 할 때 이거 실제 이걸 써먹었대요. За тэгэхээр дайнаас олж ирсэн хүнийг одоо тарчлахдаа энийг одоо бүр хэрэгэлдэг байсан. Аль эсвэл одоо толгойлогчид өөрсдөө хэн нэгэн хүчтэйгээ үзэхэд бол бодисоор өөрсдөө энийг хийдэг байсан. 자, 여기요. 6분의 1이에요. За 6-ны 1 гэсэн үг. 확률로 따지면 16%입니다. За магадлалаараа жишэх юм бол 16% магадлалтай. 자, 여기 보세요. Эндээс харъя. 이제 막 이 러시안 룰렛 내기를 하고 있는 모습이에요. За Орсын рулетэн буугаар одоо тоглож байгаа дүр төрх байна. 예, 만약에 총알 한 발이 발사되면 죽는 거예요. Хэрвээ яг тэр сум нь энэ дотор байж таарад өөрөө би бууж тэгвэл үхнээс гэсэн. 아, 총알이 없었어요. Арай байсан. 이제 상대방입니다. Одоо нөгөө тал. 얼마나 지금 발사되면 죽는 거잖아요. Сум байж таарах юм бол шууд үхнэ. 예. Тийм ээ. 자, 보세요. 아, 총알이 없었어요. So одоо 네? бун 둘 중에 하나가 죽어야지 이기는 거예요. 근데 энэ хоёрын нэг нь үхэж байж 네? тоглоом дуусна. 자, 근데 보세요. харъя. 여기 보면 이게 좀 이제 이 만화로 이제 풍자를 하는 겁니다. За одоо Google-тэй киногоор ингэж одоо дүрсэлсэн байна. 예, 읽어주세요. Энэ хүмүүс гим нүгэлгүй эхнэрүүдэд дагуулan үхлийн тоглоомыг тоглож байна. 예, 아내들이 무슨 죄예요 이게? Энэ эхнэрүүд нь ямар гимтэй гэж тийм ээ? 같이 살아야지. Хамтдаа 왜 байж 같이 죽으려고 그래? ягаад хамтдаа үхэх гээд байгаа юм болоо? 여러분 여기 봐봐요. Эндээс харъя. 예수님이 이런 말씀하셨어요. Есүс ингэж ялсан. 같이 한번 읽어봅시다. Хамтдаа уншия. Учир нь бүх хүн ертөнцийг олж авсан ч амиа алдвал ямар ашиг байх бэлээ? Эсвэл амийнхаа оронд тэр юугаа өгөх бэлээ? 예, 사람이 온 천하를 얻고도 자기 목숨을 잃으면 무엇이 유익하리요? Тэр учир нь хүн бүх ертөнцийг олж авсан ч амиа алдчих юм бол ямар ашиг байх вэ? 예, Тийм ээ? 여러분 방금 그 본 이런 어리석은 이런 예? 보세요. За 이 муухаг одоо та 여러분들 이거 한 돈 한 뭐 1,000,000 줄 테니까 이거 하라 그러면 하시겠어요? За тэнд 10 саяыг өгөө та энүүгээр үцхүү гэвэл үцхүү 하시겠어요? хийж үцхүү. 돈이 너무 적습니까? Арай бага байна уу мөнгө нь? 아니 내 목숨값이 뭐 1,000,000밖에 안 돼? Таны амь чинь өөрөө 10 саяхан төгрөг байсан юм уу? 자 그러면 좋은 사이만 하시겠습니까? За тэгвэл 100 сая гэвэл та тоглох уу? 예, 어떤 사람은 좋은 사이라면 한번 할 수도 있을 것 같아. Зарим хүмүүс 100 сая юм бол нэг үдсчихдээ юм уу? 그런데 그걸 당겼을 때 총알이 나오면 어떻게 되는 거예요? Гэхдээ энэ охин дарах үед тэнд нь сум байж таарвал яах юм бэ? 사람 목숨이 좋은 사이까지밖에 안 됩니까? Хүний амь өөрөө 100 саяхан төгрөгийн үнэтэй гэж үү? 어리석은 사람인 거예요. Мунхаг хүмүүс үү? 만약에 총알이 발사되면 어떻게 되는 거예요? Хэрвээ сум гараад ирэхэд яах юм бэ? 여러분 이건 영화 속에나 얘기지 실제 우리 자신이 여러분 자신이 이걸 할 수 있겠냐 그 말이에요. Тэр кинон дээр гардаг зүйл сонсож боддоор бид нар өөрсдөө энийг хийж чадах уу гэсэн. 확률은 16%밖에 안 되는데. 16% магадлалтай. 여러분 아빠 우리 앞에서요. Харин одоо энэ дээр 진리는 둘 중에 하나라 그랬어요. үнэн бол энэ хоёрын нэг нь олж таарна гэсэн. 진짜 하나님이 계시든 Жинхэнэ бурхан байгаа. 영원히 진짜 존재하든 Жинхэнэ сүнс оршиж байгаа. 영원한 천국과 영원한 지옥이 진짜 존재하든 Там дэважин боддоор оршиж байгаа. 아니면 존재하지 않든 Аль эсвэл бүр бүгд байхгүй. 둘 중에 하나다 그 말이에요. Хоёрын аль нэг нь гэсэн үг. 이 성경이 사실이면 Энэ Библи үнэн болоо 우리는 가까운 미래 이상을 다 떠나게 되는 겁니다. бид ойрын ирээдүйд энэ ертөнцийг ороход явна. 그렇죠? Тийм биш үү? 그러면 성경이 사실이면 Тэгвэл Библи үнэн бол 영원한 천국 아니면 영원한 지옥으로 가게 되는 거예요. мөнхийн там эсвэл мөнхийн дэважин руу л явах болно. 여러분 가까운 미래에 어디 За 가시겠습니까? хамгийн ойрын ирээдүйд та ер нь аль руу явмаар байна? 영원한 천국 가셔야 되지 않겠습니까? Мөнхийн дэважинд нь очих ёстой гэж биш. 영원한 불타는 지옥으로 가면 안 되죠. Мөнхийн гал шатаж байгаа там руу явж болохгүй шүү дээ. 여러분 이 말씀을 잘 들어봅시다. Та энэ үгийг сайн сонсоод үзээрэй. 그래서 Тэгэхээр 모든 사람에게 가장 중요한 것은 올바른 믿음이다 그 말이에요. тэгэхээр бүх хүнд хамаатай зүйл бол хамгийн чухал нь зөв итгэл юм аа. 자, 조금만 더 힘냅시다. За одоо жоохон хүчтэй байгаарэ. 예. Ажиллах нь. 자, 이 올바른 믿음은 어떻게 하면 가질 수 있냐? За ийм зөв итгэлийг тэгвэл яаж олж авч чадах вэ? 로마서 10장 17절에 Ром 10:17 дээр 같이 한번 읽어봅시다. хамтдаа уншиж үзье. Тиймээс итгэл нь сонсох нь Христийн үгээр ирдэг. 자,
하나님 말씀하셨습니다. За бурхан өөрөө айлцсан үг байна. 확실한 믿음, 올바른 믿음은 들음에서 난다는 거예요. Тэр баттай зөв итгэл гэдгийг олж авахын тулд сонсгоос эхэлдэг. 그리스도인 우겔 Тэгээд Христийн үгийг сонсохоор 바로 이 성경 말씀을 통해서 하나님은 확실한 믿음을 주시는 거예요. өөрөөр хэлбэл энэхүү Библийн үгээр дамжуулаад бурхан бат итгэлийг өгч чаддаг юм 그래서 байна. 처음 시작할 때 세상 만민들아 귀를 기울여 들으라 그러셨잖아요. За тэгэхээр эхлэл болгож бид нар ертөнцийн хүмүүсээ чихээ тавиад сонс гэсэн үгийг сонссон. 여러분을 영원한 천국으로 가게 도와주시려고 하나님은 믿음 주시려고 하는 Та 거예요. бүхнийг мөнхийн деважин даваач чинь туслахын тулд бурхан энэ итгэлийг өгөх гээд байгаа юм. 그리고 여러분 각자가 붙잡고 있는 믿음이 진짜 올바른 믿음인지 아니면 잘못되고 헛된 믿음인지를 확실히 깨닫게 도와주시려고 하는 거예요. Тэгээд та бүхэн өөрсдөө зуурсан байгаа тэр итгэл үнэмшлээс жинхэнэ үнэн итгэл үү аль эсвэл буруу мухар одоо итгэл үнэмшлүү гэдгийг ялгаж салгахад тусалж 자, байгаа. 다음 예수께서 힘듭니다. За Есүс гэж хэн бэ гэдэг. 여러분 이 성경의 주인공은 바로 예수입니다. За хүмүүсээ энэхүү Библийн гол дүр бол Есүс өөрөө байгаа. 자, 아까 이 표를 한번 봤었는데요. За эсрүү энийг харсан. 이 십자가는 바로 예수님을 상징하는 За 거예요. энэхүү загас маань Есүсийг илтгэдэг. 자, 여러분 전혀 예수님에 관심 없는 사람들도 바로 이 예수님과 관계된 삶을 살고 있어요. За тэгэхээр Есүстэй ямар ч одоо холбоогүй юм уу итгэдэггүй хүмүүс хүртэл Есүстэй хамааралтайгаар амьдарч байгаа байхгүй юу? 여러분 이 세상 역사를 계산할 때 여러분 BC와 AD라는 그런 시간으로 계산하잖아요. За энэ дэлхийн түүхийг BC AD гэж хоёр цаг тоололт хувааж байна. 자, 이 BC가 무슨 뜻이냐면 BC нь юу вэ? 앵글레로 before Christ입니다. Англиар буюу before Christ байна. 예수스가 이 땅에 오시기 전이다 그 말이에요. Есүс ертөнцид ирэхийн өмнөх үе гэсэн үг. 예? 몽골 말로 뭐라 그래 이거? Манай эртний өмнөх 그렇죠. гэж яддаг. 예, BC는 크라이스트 예수스 오시기 전이다 그 말이에요. За ийм утгатай Есүсийг ирэхээс өмнөх үе байна. AD는 AD 이건 이제 라틴어인데요. латин хэлээр 아이노 도미니 Anno Domini. 이것은 주가 오신 이유, 예수님이 오신 이유라는 그런 라틴어입니다. Энэ эзэн Есүсийг дараах гэдэг утгатай латин үг юм. 자, 오늘 날짜가 아까 말씀드렸죠. 6월 22일. За өнөөдөр 6 сарын 22 2021년 2021 он. 예수님이 이 세상 오신 지 2021년 지났다 그런 말입니다. Тэгэхээр Есүс ертөнцид ирснээс хойш 2021 жил өнгөрсөн байна гэсэн үг. 정말 이 예수님이 누구시냐 그 말이에요. Тэгвэл энэ Есүс яг хин юм бэ гэсэн. 예? 여러분 보십시오. За 요한복음 5장 39절에 Иохан 5:39 дээр 같이 읽읍시다. хамтдаа уншия. Та нар бичвэрүүдэл мөнх ам би гэж боддог тул түүнийг нэгтэлдэг. Тэдгээр намайг гэрчилдэг билээ. 자, 이제 성경을 말합니다. 이게 За энэ бичвэр гэдэг Библийг хэлж байна. 성경이 Библи бол 성경을 통해서 영생을 얻는 거예요. 영생. за Библиэд дамжуулаад мөнх амийг олж авна. 예, 영원한 천국 갈 수 있는 그 길이 있습니다. Мөнхийн деважинд очих зам нь байгаа. 그런데 이 성경이 Тэгээ энэ Библи бичвэр нь 바로 예수님을 증가한다 그 말입니다. Есүс намайг гэрчилдэг билээ гэсэн байна. 예. 자, 예수님은 이 땅에 오셔서 십자가에서 고난 받으시고 죽으셨습니다. Есүс эзэн энэ ертөнцид ирээд дагалмай дээр зовлон амсаад өөд болсон байна. 산채로 사람을 나무에 못 박아 버리는 거예요. Амьдаар нь хүнийг одоо модон дээр хадаа ичиж байгаа. 이 예수님과 Энэ Есүс болоод 그리고 나 за тэгээд би 바로 여러분입니다. та бүхэн гэсэн үг. 대체 무슨 관계가 있는지 Ямар хамааралтай гэж. 이번 이 성경을 통해서 확실히 깨달으면 여러분 정말 영원한 천국 갈 수 있는 복을 받을 수 있어요. Энэ удаа Библиэд дамжуулаад баттай ухаарч чадах юм бол та мөнхийн деважинд очих ивэл өрөөлийг авч чаднаа. 자, 요한복음 3장 16절 Яг 3:16 참 이 중요한 성경입니다. бас их чухал ишлэл байгаа. 같이 읽읍시다. Хамтдаа уншия. Бурхан ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа цорын ганц хүүгээ өгсөн тул хүүд итгэдэг бүхэн мөхөхгүй харин мөнх амьтай байх болно. 자, 하나님 세상을 이처럼 사랑했다 그랬죠. За бурхан энэ ертөнцийг үнэхээр хайрласандаа 바로 저와 여러분 이 땅에 있는 모든 사람을 사랑하신 거예요. таныг намайг энэ ертөнцийн дээр байгаа бүх хүнийг хайрласан. 그래서 철인간주 후 예수스를 이 세상에 보내신 Тэгээд 겁니다. цорын ганцгүй Есүсийг энэ ертөнцид илгээсэн. 저를 믿는 자는 Хүүд итгэдэг бүхэн 몽후기 мөхөхгүй, 예 멸망하지 않습니다. сүрхэхгүй.
영생을 얻게 된다. 그 харин 말입니다. мөнх амьтаа байх болно. 네? 예수님은 바로 저와 여러분을 위해서 이 세상에 오신 거예요. Тэгэхээр Есүс эзэн бол таны миний төлөө ертөнцөд ирсэн байхгүй юу? 이번 주간 이 성경을 통해서 꼭 그 예수님을 개인적으로 만나시기를 바랍니다. Тэгэхээр энэ 7 хоногт 이거 Библиэд дамжуулаад өөрөө та Есүстэй уулзраасай гэж хүсэж байна. 자, 예수님이 이런 말씀하셨어요. За Есүс ингэж айлтсан. 요한복음 10장 28절에 Иохан 12 дээр 28 дээр 내가 너에게 영생을 주노니 이렇게 얘기를 했습니다. би тэдэнд мөнх амийг өгнө гэсэн байна. 아무도 멸망치 않고 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라. Тэр хинч миний гаас болохгүй хизээч мөхөхгүй гэсэн байна. 누가 이렇게 말할 수 있겠어요? Яг ингэж хин хэлж чадах вэ? 영생을 준다. Мөнх амийг өгнө. 영원한 천국의 복을 주시려고 한다는 말이에요. Мөнхийн дэважингийн өрөөлийг өгнө гэсэн. 그래서 여러분을 이번 성경 강의에 초대한 겁니다. Тийм учраас таныг энэ удаа Библиэс нэлээд урьсан байх нэ. 자, 요한복음 14절 예수님이 이렇게 Яг 말씀하셨습니다. 14 дээр Есүс өөрөө хэлсэн. 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 Зам үнэн ань бол би байгаа юм аа. 나를 통하지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. Тэр хинч надаар дамжилгүйгээр эцэгт хүрэхгүй гэсэн. 오직 영원한 천국에 가기 위해서는 꼭 예수님을 통해야만 갈 수 Тэр 있습니다. цорг ганц мөнхийн тэр дэважинд очихын тулд зөвхөн Есүсээр дамжиж байж очноо гэсэн. 여러분 보십시오. Та хараарай. 이번 성경 강연에는 За энэ удаагийн Библийн семинар болоо 정말 여러분에게 영원한 축복을 받게 도와주려고 여러분을 초대한 거예요. үнэхээр та бүхэнд мөнхийн ивэл сайн сайхан зүйлийг л авахд чинь туслахын тулд энд өрсөн байхгүй юу? 오늘 첫날 이 성경이 왜 중요하고 왜 우리가 이 성경을 강연회를 우리가 끝까지 들어야 되는데 그 이유를 좀 말씀드리고 있어요. За өнөөдөр эхний өдөр Библи ямар учиртай юм? Яагаад ийм чухал юм? Яагаад бид сурах ёстой вэ гэдэг шалтгааныг хэлж өгч байна. 나머지 마무리 말씀으로 여러분에게 좀 부탁 말씀을 드리려고 합니다. За одоо үлдсэн хэдэн минутанда та бүхнээс нэг гуйлт хүсэх байна. 여러분 이 세미나는 여러분을 초대한 분을 위해서도 아니고 여러분 자신을 위한 거예요. За та энэ семинарыг сонсохдоо таныг урьсан хүний төлөө сонсож байгаа биш та өөрийнхөө төлөө сонсож байгаа гэдгийг бодоорой. 말씀을 전하는 저희나 또 여러분을 이 말씀으로 인도하는 분들은 여러분을 돕고자 하는 겁니다. Тэр өдөр үгийг дамжуулж байгаа бид бүхэн ч бай таныг удирдаад ирсэн энэ бүхэн хүмүүс ч бай бүгдээрээ танд л туслахыг хүсэж байгаа юм. 그런데 여러분도 여러분 스스로를 도우시기 바랍니다. Гэхдээ та өөртөө туслаарай гэж хүсье. 바로 이 말씀을 관심을 가지고 들어보시는 겁니다. Тэгэхээр энэ үгэнд илүү анхаарлаа хандуулаад сонсосоо гэж хүсье. 자, 마무리 말씀으로 몇 가지 좀 부탁을 드리겠습니다. За төгсгөл хэсэгт нь би нэг хэдэн гуйлтыг хүсье. 여러분, 여기 보십시오. За энийг харъя. 사랑의 반대가 뭘까요? За хайрын эсрэг нь юу вэ? 여기 엘리 위젤이라고 하는 노벨 평화상을 받고 아주 유명한 그 이스라엘 유대인입니다. За энэ Эзи Визел гэдэг одоо Нобелийн одоо тэр их тайны шагналыг авсан одоо евдээ хүн байгаа. 그가 했던 사랑의 반대가 뭐냐? Энэ хүний хэлсэн хайрын эсрэг нь юу вэ? 좀 교훈이 돼서 좀 준비해봤습니다. Энэ нэг сургамж болсон учраас би ингэж орчуулж тавилаа. 자, 잘 들어보십시오. За сайн сонсоорой та. 자, 사랑의 반대는 хайрын эсрэг утгатай 증오가 үг нь 아니고 үзэн ядал биш ээ. 무관심이다. Үл анхаарах юм. 믿음의 반대는 Итгэлийн эсрэг утгатай үг нь 이단이 아니고 мухар сүсэг биш ээ. 무관심이다. Үл анхаарах нь юм аа. 인생의 반대는 Амьдралын эсрэг утгатай үг нь 죽음이 아니고 үхэл биш ээ. 무관심이다. Үл анхаарах нь юм аа. 여러분, 사랑의 반대는 무관심입니다. За хайрын эсрэг нь үл анхаарах байна. 미워하거나 질투하는 것도요, 관심이 있고 사랑이 있으니까 미워하고 질투도 하는 거예요. Тэгэхээр үзэн ядах ч юм уу атаахж зүрх гэдэг чинь анхаарал нь тэнд байгаад байгаа учраас бас хайрлаад байгаа гэсэн үг. 사실 이번에 처음 말씀을 듣는 분들, За энэ удаа үгийг анх удаа сонсож байгаа хүмүүс 사실 이렇게 억지로 마지못해서 지금 말씀을 이렇게 알아서 들어줄게 이렇게 혹시 듣고 계신 분이 혹시 계십니까? за магадгүй хүчээр ирээ суудсан тэгээд яаж чадахгүй нэг өрөвдөөд ингээд сонсоод өгөө гэж байгаа юм байна уу? 사실 저도요,
22년 전에 저희 사랑하는 아내가 저를 1년 가까이 저를 말씀 듣자고 계속 부탁하고 해서 어쩔 수 없이 그래 들어줄게 하고 그냥 뻣뻣하게 가서 앉아있던 바로 그런 사람입니다. Яг үнэндээ би ч гэсэн та бүхний адил одоо 22 жилийн өмнө эхнэр маань намайг одоо 1 жилийн туршид хайртай эхнэр маань сайн мэдээ тараасны үндсэндээ үнэхээр одоо гуйгаад байсан учраас за нэг сонсоод өгье дөө гэж очиж суусан хүн баггүй юу. 저는 굉장히 냉정한 사람이었습니다. Би бол маш хатуу хүйтэн хүн байсан. 아내가 교회를 다니고 예수님을 믿는 걸 저는 반대 안 하고 다니라고 저는 그렇게 권장해 줬습니다. За эхнэр маань сүмд явдаг Есүс итгэдэг гэдгийгүүд нь би бол ургуучдаггүй өө гэж одоо дэмждэг байсан. 그런데 저는 선을 딱 그었습니다. Гэхдээ би өөрийнхөө нагур дураасдаг. 내가 당신의 신앙과 종교를 존중해 주는 것처럼 내 생각과 내 나를 존중하라 그랬어요. Би таны бодол, итгэл үнэмшлийг гэж хүлээн зөвшөөрч хүндэтгэж байгаа юм шиг миний бодлыг, миний итгэл үнэмшлийг сонсондоо хүндэтгэж өгөөч гэсэн байна. 나한테 교회 가자고 하지 마. Надад одоо битгий сүмд явъя гэж битгий хэлээч. 같이 신앙생활 하자고 하지 마. Хамтдаа итгэлээр амьдрыг гэж битгий 해라. 네, 정말 이렇게 선을 다 그었어요. Гэж өрөөсөө зураасаа татсан. 근데 아내는요 그 약속을 지키지 않았습니다. Харин эхнэр бол энэ амлалтаа сахиагүй. 네, 계속해서 세미나를 들어보자고 계속 얘기하는 거예요. 그래서 байнга л давтамжтай семинар сонсъё гэдсэн. 제가 1년을 그냥 강하게 막 화도 냈다가 막 무관심했다가 짜증도 냈다가 하면서 거부하다가 도저히 미안해서 들어주러 가는 것이 바로 저였습니다. За тэгэхээр би 1 жилийн туршид эхнэртэй уурлаж нэг үтсэн, голноос нэг үтсэн, учирлаж нэг үтсэн тэгээ янз бүрээр үзээд эцэгтэй бүр ингэж санаа зовсондоо очиод нэг сонсё гэсэн хүн баггүй юу би. 네, 참 저는 아내를 정말 사랑했고 지금도 사랑합니다. Би эхнэртэй үнэхээр хайртай байсан, одоо ч хайртай. 네, 그때 제 아내도 저를 사랑하기 때문에 저를 계속 이 세미나를 듣게 하려고 했던 거예요. Тэр үедээ миний эхнэр намайг хайрладаг байсан л учраас энэ семинарыг байнга сонсох гээд байсан. 사랑하지 않았다면 хайрлаагүй байсан бол 무관심했을 겁니다. үл анхаарна шүү дээ. 예, 말씀 들어보자고도 하지 않았을 거예요. Үг сонсъё гэж хэлээчгүй. 예, 뭐 지가 뭐 천국 가든 지옥 가든 지가 알아서 알리지. Ой хүн там руу явна яваа чинь рүү явна өөрөө мэднэ. 뭐 자기가 그 결정했으니까 Өөрөө шийдчих өөрийнхөө сонголт шүү дээ. 나하고 상관없어. Надад хамаагүй. 그것은 사랑하지 않는 거예요. Энэ л хайрлахгүй байгаа юм. 예? Тийм ээ? 사실요. Үүндээ 저도 아내를 사랑했기 때문에 거절했습니다. би ч ихнэрээ хайртай байсан учраас татгалсан. 그게 뭔 소리예요? Энэ чи юу гэсэн үг? 저 일을 열심히 했습니다. Би маш хичээнгүй ажилласан маа. 쉬는 날도 쉬지 않고 열심히 했습니다. Амардаг өдрөөс би амархгүй ажилласан 왜요? Яагаад вэ? 혼자 잘 먹고 잘 살려고 했던 게 아닙니다. Ганцаараа эдэж уул амьдрах гэж биш. 아내가 있고 앞으로 태어난 아이를 위해서 더 생활의 형편을 더 좋게 하려는 그런 걸로 저도 힘들지만 육신을 치고 나아가서 어려운 세상 사람들을 만나면서 그렇게 일을 열심히 했습니다. Эхнэрээр байсан ирээдүйд түрүү хүүхдийнхаа төлөө би энэ ертөнцийн тэр хатуу хөдөө нийгэмдэр гараад л бүх зүйлийг туулаад аваад л ажил хийж хичээнгүй зүтгэсэн. 그런데 아내도 저를 사랑했기 때문에 Тэгэхээр эхнэр маань намайг хайрласан учраас 이 말씀 좀 계속 들어달라고 부탁한 겁니다. энэ үгийг л нэг сонсоод өгөөч гэж гуйгаад байсан. 자, 서로 사랑한 건 맞죠? Би биеэ хайрлсан зөв биз? 사실입니다. Энэ бол үнэн. 그런데 네. 사랑하는 방법이 달랐던 거예요. Хайрлах арга нь өөр байсан. 저는 Би бол 보통 우리 이제 가정을 이끌고 있는 남편분들처럼 одоо гэр бүлийг авч явдаг одоо аауч 남편으로서 또는 아빠로서의 그 책임을 다 하고자 하는 그런 열심으로 가족을 사랑한 거고 нөхрийнхөө хувьд эцэг хүнийхээ хувьд би гэр бүлийнхээ хариуцлага үүрнэ гэж хичээнгүй амьдарч хайрлсан. 제 아내는 Миний эхнэр 바로 하나님의 사랑 бурхны хайраар 그리고 하나님의 방법으로 тэгээд бурхны аргаар 그리고 가장 중요한 тэгээд хамгийн чухал 하나님의 말씀으로 저를 사랑하려고 했던 겁니다. энэ бурхны үгээр намайг хайрлах гэж хичээж байсан. 여러분 저 개인 이야기, 가정 이야기 잠깐 해서 죄송하지만은 За би одоо хувийн одоо гэр бүлийнхаа тухай яриа жоохон үлсэлүүч. 지금 여러분을 이 세미나르에 초대하신 분들 Одоо таныг энэ семинарт урьсан хүмүүс 여러분을 사랑하기 때문에
таныг хайрлсан учраас өрсөн. 그리고 여러분을 힘도 귀하게 여기기 때문입니다. Тэгээд таныг маш эрхэм үнэтэй тооцож байгаа учраас. 옛날에 그렇게 딱딱하고 강박했던 저처럼 Тэр үед тийм хатуу хөдөө одоо сэтгэлтэй байсан над шиг 왜 이렇게 귀찮게 하냐? янтаргатай юм бэ? 나는 관심 없어. Надад над чи хамаагүй. 혹시 그런 분이 계십니까? Магадгүй ийм хүн байгаа юм биш үү? 아닙니다. 여러분을 사랑하기 때문에. Үгүй шүү дээ. Танд хайртай учраас ингэж байгаа юм. 혹시 말씀을 듣지만 정말 마음 문 닫고 들으시는 분 계십니까? Магадгүй энийг сонсоод сууж байгаа бараа сэтгэлийн үүдээ хаачаа сонсож байгаа юм байна уу? 그것은 자기 자신을 위해서도 그것은 지혜롭지 못한 거예요. Тэгэхээр энэ та өөртөө хүртэл хохирол орж 그리고 байгаа. 여러분을 사랑하는 사람을 위해서도 그렇게 하시면 안 돼요. Тэгэхээр хайртай хүнийхээ төлөөч болтгоо та ингэж болохгүй шүү. 그래서 사랑의 반대는 무관심이다. хайрын эсрэг үг бол үл анхаарал. 믿음의 반대도 무관심이다. Итгэлийн эсрэг нь үл анхаарал. 삶의 반대도 바로 무관심이다. Амьдралын эсрэг нь үл анхаарал юм аа. 자기 인생, өөрийн амьдралаа, 자기 운명, өөрийн хувь тавилангаа 그거에 대해서 가장 관심을 가져야 할 것은 자기 자신 아니겠습니까? тэр энэ тал дээр хамгийн их анхаарах ёстой зүйл хүн нь би өөрөө биш гэж юу? 예. Тийм ээ. 정말 여러분에게 간곡히 부탁을 드립니다. Үнэхээр та бүхнээс ингээд чин сэтгэлээсээ гуяа. 눈에 보이지 않게 믿을 수 없어. Нүдэнд харагдахгүй байгаа зүйл яаж? 예, 이런 의심은 우리 사람이라면 당연한 거예요. За хүн л suurсан бол ийм одоо эргэлзээ бүгд байдаг. 예, 오히려 의심하고 한번 의문을 가져보는 것은 필요합니다. Харин бүр эргэлзээд асууж байгаа хэрэгтэй. 우리가 이번 한 주간 이 성경을 통해서 정말 하나님 계신가? 진짜 천국 지옥이 진짜 있는 거야? 확인해 보자 그 말이에요. Энэний 7 хоногийн туршид бид нар үнэхээр бурхан байгаа мó, там дэваажин байгаа мó гэдгийг хамтдаа харъя л гэсэн шүү. 그런데 이런 분이 있으면 안 된다. Тэгээ ийм хүн байж болохгүй гэсэн үг. 나다 하마고이 관심이 없는. Дөрөс анхааралгүй. 정말 이것은 정말 예? 이런 분이 계시면 안 되겠습니다. Тэр ийм хүн байж болохгүй. 그리고 한 가지 더 부탁드리겠습니다. За тэгээ дахин нэг зүйлийг гуй. 한국에는 이제 차를 처음 운전하시는 분들이 차에다가 막 이상한 그 글자들을 붙여놔요. За Солонгос одоо шинэ жолооч нар одоо машиныхаа хойдол янз янзын бишээ тавьчихдаг. 예, 여기 뭐라고 써놨냐면요. Энд юу гэсэн бэ гэхээр 자, 이게 번역을 해놨습니다. за орчуулсан байна. Зүүн баруунаа мэдэхгүй шүү. 네. Одоо жинхэнэ бол шинэ жолоочоо. 예, Хаан шинэ жолоочоо. 예, 이상한 말이죠. 예, Дээрээс нь бүр жирэмсэн шүү гэсэн. 예? 막 눈에 뵈는 게 없어요. 나는 지금. Одоо надын нүдэнд харагдах 아이고, юм байхгүй. 그리고 나 임신한 사람이에요. Дээр нь би жирэмсэн ихээ. 예, 좀 나를 좀 도와주세요. 그 말이 있잖아요. Надад жоохон туслаач та нар гэсэн байна. 그리고 여기 봐봐요. 뭐라고 써놨냐면 Энд дээр юу гэсэн гэхээр 차는 아주 좋은 차인데 их гоё машин 여기 баггүй. 뭐라고 써놨냐면 Юу гэсэн гэн 보세요. гэртээ хармаар байна. Туслаач. 아이고 나 집에 가고 싶어요. Би гэртээ хармаар 막 빨리 가라 빵빵거리고 막 답답하다고 뭐라고 하지 마세요. 그 말이에요. одоо хойноос хурдан яв гэж бид цагнаасаа дагаад чи гэсэн. 또 이 사람 뭐라고 써놨어요? Энэ юу гэсэн бэ? 이 차 참 좋은 차인데 Бас гоё машин юм гэсэн. 여기 뭐라고 Юу 써놨냐면요. гэсэн бэ? 예? 한신전자치 좀 말이 안 맞는 말이죠. За энэ надад их ойлгохгүй. 신전자치는 알겠잖아요. За шинэ жолооч нь бол 근데 여기 한이 있어 한. хаан 이게 гэж. 무슨 뜻이겠어요? Юу гэсэн үг? 아이고 운전 처음 하는 사람인데 나는 진짜 왕처럼 처음 하는 사람이다 그 말이에요. 최고로 그래. 못하는 사람. Тэгэхээр би ерөөсө хаан шиг ийм одоо тийм ээ анх удаага жолоо барьж байгаа шинэ жолооч юу гэсэн үг. 여러분 하나님이 이런 말씀하셨어요. За бурхан ингэж айлцсан байгаа. 예, 야고보 4장 6절에 Яг 4:6 읽어주세요. гэвч тэр илүү их нэгүсэл өгдөг. Тиймээс бурхан бардмыг эсэргүүцэж харин даруйд нэгүсэл өгдөг гэдэг. 자 여기 하나님은요. За 하나님은 бурхан 교만한 자를 멀리하시고 бардмыг эсэргүүцэж 겸손한 자에게 даруйд 은혜를 주신다는 말이에요. нэгүсэл өгдөг гэсэн. 여러분 교만, Бардам, 겸손. даруй. 하나님은 겸손한 사람에게 은혜와 복을 주십니다. Бурхан бол даруй хүнд хайр нэгүслээ өгдөг. 여러분, За хүмүүсээ 뭐 운전을 해보신 분들은 처음 운전하셨을 때 그 떨림과 정말 그
긴장되는 다 경험하시지 За 않습니까? анх жолоо барьж явахдаа одоо айсан сандарсан зүйлүүдээ санаж байгаа х тийм ээ. 근데 나중에 이제 운전이 이제 잘하게 되면 이제 막 여유도 막 부리고 막 그러죠. 예? За дараа нь одоо 네. сайн сурчаараа өө ингээл одоо их сайхан тухтай байдаг. 그때 처음 운전대를 잡았을 때 그 겸손함과 조심함. Тэгэхээр анх тэр жолооны 네. ард суухад төрсөн тэр даруу болгоомжлсон сэтгэл. 이 한 주간 이 성경을 배울 때 사실은 그런 마음의 자세가 꼭 필요합니다. Тэгэхээр бид энэ 1-7 хоногийн туршид Библийг судлах үедээ яг үнэндээ ийм сэтгэлийн хандлага чухал юм аа. 여러분, 제가 올해 51세입니다. За хүмүүсээ би энэ жил одоо 51 настай. 처음으로 51살이 되어봤습니다. Анх удаага л одоо 51 насн дээр ирсэн. 여러분도 지금 처음 인생을 사시지 않습니까? Та гэсэндээ анх удаага л энэ амьдралыг амьдарч байгаа 여러분, шүү дээ. 우리는요, Бид 인생의 초보 운전입니다. энэ амьдралын шин жолооч нар ах. 네. Тийм ээ. 처음 운전대를 잡고 처음 길을 가는 것처럼 Анх жолооны ард суугаад анх одоо мэдгүй замаараа явж байгаа мэт. 사실 우리는 인생은 처음 살아보는 거예요. Яг үнэндээ бид энэ амьдралд анх удаага л амьдарч байна. Тийм ээ. 우리가 아는 것도 있지만 모르는 게 훨씬 더 많고 Бид нь мэдэх зүйлс байна, мэдгүй зүйл дэндүү их байгаа. 경험 안 해본 곳이 세상에 너무 많은 거잖아요. Бидний мэдээж үзээгүй, хийж үзээгүй зүйл ертөнцид дэндүү их байна. 몽골에 이제 21개 아이막이 있다고 하는데 За Монголд 21 аймагтай гэдэг. 여러분 모든 아이막에 다 가보신 분 계십니까? За энэ дотор бүх аймагуудаар орж үзсэн хүн байна уу? 그런 분 만나기 어렵더라고요. Тийм хүнтэй уулзах бас тийм амар биш юм шиг байна. 예, тийм ээ? 그렇지 않습니까? Тийм үү? 몽골 안에서도 Монголчууд дотроо 예, 그냥 자기가 태어난 아이막 거기서 인생을 평생을 살다가 인생을 마치는 분들도 있어요. төрсөн аймагтаа л амьдарч байгаа л амьдралаа дуусгадаг хүмүүс байгаа. 예, Тийм ээ? 무슨 말씀을 드리고 Тэгэхээр 싶으냐면 би юу гэж хэлэх гээд байна гэхээр 정말 우리는 겸손할 필요가 있다는 말이에요. үнэхээр бид даруй байх шаардлагатай юм аа гэсэн үг. 이 하나님 말씀 성경을 배울 때 Энэ бурхны үг болох Библийг сурахдаа 그래 한번 배워보자. уудадыг сураад үзье. 대체 이 성경이 어떤 내용이길래 하나님 말씀이라고 하냐? Энэ Библиэр юу гардаг болоод энэ бурхны үг гэдэг байгаа юм болоо. 한번 들어보자. За нэг сонсоод үзье. 예, 그리고 내 사랑하는 사람들이 За тэгээд миний хайртай хүмүүс, 여러분을 초대하신 사람들이 таныг урьсан хүмүүс, 이상한 사람들 아니잖아요. сонин хүмүүс биш байгаа ч гэдэг. 물론 사람이니까 좀 부족한 것이 있지만은 Мэдээж хүн учраас тутам төлөө зүйл байгаа л ах. 그래도 여러분이 옛날에 알던 사람하고 예수님 믿고 교회 다니면서 보면 많이 변화된 모습을 여러분도 보시지 않았습니까? Тэгээд таны өмнөх одоо тэр одоо байсан дүр төрх энэ хүн Есүс итгэсний дараах одоо бас өөрчлөгдсөн дүр төрх сайн сайхан зүйлүүд байж л байгаа. 자, 오늘 첫날 말씀 이제 마치겠습니다. За өнөөдрийн эхний өдрийн үгийг дуусгая. 예. 정말 이 성경은 너무너무 중요하다. За энэ Библи бол дэндүү чухал юм. 그리고 여러분의 인생의 문제, За тэгээд таны амьдралын асуудал. 그리고 정말 확실한 믿음의 문제, За тэр бат итгэл үнэмшлийг олж авах 바로 асуудал. 예수스, Энэ Есүсийг 그 예수님의 은혜로 천국에 갈 수 있는 그 복을 받게 도와드리려고 하는 거예요. тэр Есүсийн нэгүслээр яваажинд очих нэгүслийг авахт нь бид туслах үүрэгтэй юм аа. 근데 내일부터는 이 성경이 왜 하나님의 말씀이라고 하는 걸까? За тэгээ маргаашнаас эхлээд бид нар энэ Библийг яагаад бурхны үг гэдэг юм бэ? 그런 증거의 말씀들을 이제 하나하나 배워보겠습니다. Тэр ийм бурхны үг байгаас өөр аргагүй тэр баталгаануудыг нэг бүрчлээ харна. 여러 가지 어려움이 있겠지만 그걸 좀 다 좀 이기시고요. За мэдээж янз бүрийн сай татварууд байгаа. тэрийг бүгдийг нь хойшин жоохон 네, тавиад 모두 이 말씀 앞에서 만납시다. маргааш бүгдээрээ нүгийн өмнө хамтдаа уулзцаая. 네, 수고하셨습니다. За баярлалаа. 기도하시겠습니다. Өнөөдөр залбираад тусгая. 하나님 아버지, Бурхан аваа. 귀한 영혼들 첫날 성경 말씀 배웠습니다. Үн хүндтэй сүнснүүд Библийн эхний өдрийн үгийг сонслоо. 말씀을 들은 영혼들 하나님께서 붙잡아 주시고 Үгийг сонссон хүмүүсийн сэтгэлийг эзэн минь зурж өгнө. 끝까지 이 말씀을 듣고 하나님께서 주시는 영생의 복을 얻을 수 있게 도와주십시오. Эцэг хүсэл энэ үгийг сонсоод Бурхан эзнээс өгөгдөх мөнх амийг нэгүслийг авахд 또 туслаарай. 말씀을 듣는 모든 영혼들 육신의 건강도 보호하여 주시옵소서. Үгийг сонсож байгаа бүхий л хүмүүсийн мах бодийн эрүүл мэндэд нь тусална уу. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Есүсийн нэрээр сэтгэлээсээ залбирч байна. 아멘. Амен. 네, 수고하셨습니다. Баярлалаа.